tamu we udah. Saat lagi acara akan segera dimulai. Nggak apa-apa. Ini aja. Good, ladies and gentlemen. Please move forward to the empty seats in the front and fill the empty seats, everyone. We will begin the event shortly. For those who have just arrived, please take your seats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good morning distinguished guests, ladies and gentlemen.
Welcome to the Indonesia Road Running Summit 2025, shaping the future of road running events in Indonesia. It is an honor for me, Afina, to welcome you all to be part of this important event. The Indonesia Road Running Summit is a national summit that brings together the key stakeholders from athletics federations, government institutions, race organizers, sponsors, communities, and the media. The summit aims to build stronger coordination and unified standards for safe, inclusive, and sustainable race management in Indonesia. Through sessions such as the opportunity and benefits of running events, why quality river running events matter, and the crucial role of race management, we will explore how professional race organizers can enhance safety, improve the runner experience, and create broader social and economic impact. It is our honor to welcome the distinguished guests who are with us today. Mr. Alessio Punzi, Head of Running and Mass Participation at World Athletics. Mr. Kwan Ki, Chairman of Technical Committee of Asian Athletics Association. Mr. Raden Isnanta, Deputy of Sports Industry Development, Ministry of Youth and Sport Republic of Indonesia. Mr. Togi Pangaribuan, Special Advisor to the Minister for Law and Regulation of Ministry of Youth and Sport of Republic Indonesia. Mr. Tigor Tanjung, Senior Vice President of Indonesia Athletics Federation. And Mr. Diki Wijaya, President Director of Kelompok Lari Anak Bangsa. It is truly a privilege for our distinguished guests to be gathered with all here in this today's summit. Ladies and gentlemen, as we begin this important event, let us take a moment to honor our nation. Ladies and gentlemen, please take a rise for the national anthem. Indonesia Raya. Thank you, ladies and gentlemen. You may see that again. As we open today's summit, we are honored to share a special message from Mr. Luhut Binsar Panjaitan, President of Indonesia Athletics Federation, who will deliver his opening remarks through a video message.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. First of all, please allow me to apologize for not being able to be with you in person today. And let me express my heartfelt gratitude to all of you who have joined us today. Our race organizers, sponsor provincial governments and running committees from across Indonesia. Special thank you to Mr. Alicio Panzi from World Athletics. Thank you for being here and for continuously supporting Indonesia journey in the global running arena. I hope this won't be your last visit because we want to keep working with you to bring Indonesia road racing in the next level. And thank you for Jakarta Running Festival team whose support has made this summit possible. Distinguished guests, ladies and gentlemen, today's summit is more than just another meeting. It's a reflection of our shared vision and our collective responsibility to make running Indonesia not only popular but also safe, professional, and full of value. As we all know, road races have become one of the most vibrant movements in our country. Every weekend, thousands of runners gather not only to compete but to celebrate health, friendship, and perseverance. This energy is something we must nurture with care. That's why PB PASI initiated this summit to bring all stakeholders together: government, organizers, sponsors, and communities. All of us play a role building a running ecosystem that lasts. My second term as a chairman of PB PASI, I have a dream, the Indonesia one day to be mentioned to some great as Berlin, Boston, and Tokyo. We may still have a long way to go, but with shared commitment, professionalism, and collaboration, I believe we can get there. I want to develop common standards to ensure safety, fairness, and great experiences for every runner, because in the end, the matter most is not how big the event is, but how well we take care of those who run it. And to all the race organizers and event owners here, I want to say this: don't be afraid to collaborate. Don't worry too much about costs. Everything can be discussed as long as we share the same spirit to provide comfort and safety for our runners. So let's make today milestones where collaboration becomes our strength and where every race becomes a symbol of Indonesia energy and excellence. Enjoy your stay, enjoy Indonesia, enjoy also your participation in this collaboration. Enjoy the summit. Thank you. Thank you so much, Mr. Luhut Binsar Panjaitan, for your opening. And now to continue our program, we are honored to invite Mr. Alessio Punzi, Head of Running and Mass Participation at World Athletics, to deliver the keynote speech. Mr. Punzi, the stage is yours. Well, thank you for having me, and thank you for making it to Jakarta on this day. I wish, first and foremost, to share my appreciation to my friend Tigor from PASI, National Athletics Association, together with Diki and the rest of the Jakarta Running Festival organizing committee for even thinking to put together this event. Very important that we meet often, and that we foster this exchange of knowledge between the Indonesia running scene, the global running scene. What I have prepared today, I'm going to speak for no more than half an hour, and then hopefully this will give you the opportunity to ask questions later. I'm going to plant some seeds. I'm going to share a few topics of general interest for the road running community. And again, let's try and make this as interactive as possible. The session has ideally four sections, four goals. First, I will illustrate the unique business model of mass races globally. That will be followed by a section on the trends that we're seeing worldwide in the sport right now, and why the reasons for this growth may be. Then I will spend a bit of time on the role of World Athletics, PASI, national federations, as well as AIMS, anti-doping organizations, and all of that. And finally, if we have time, not sure we can get there, I will share a few conceptual tools with race organizers
so that next time you advertise your races, you know which items to play. I'm moving here because I was right in the flow of AC, so I think it's just more convenient here. Before we dive in, who am I? For those who don't know me, I've been at World Athletics for 9 years now. I started off, however, as a race organizer. 15 years ago, my first job in the industry was what you do, essentially. I was a race organizer in the capital city of my own country. And from there, after a stint in cycling, a stint at the European governing body, I ended up at World Athletics. And my job is kind of different from that of an event organizer because we don't have to necessarily deliver events, but we have to connect. It's important for people in my position to be generalist, to be connected, and to be accessible. That is the image that I would really like to share with you from World Athletics. You are World Athletics, you are PASI, just like me. I'm just an employee of an organizing of the world governing body, but we exist to serve the sport, to serve the athletes, to serve the community. So first part is the unique business model of running event. And today, if you think about it, every road race internationally is essentially two things. Okay, it's a spectator sport. Eliud Kipchoge breaking the world record, and all of us watching on TV, and it's an experiential sport. People enjoy themselves with phones, with friends at big city races. And this dual nature of mass participation running events is pretty unique to our sport. Yes, cycling has it a little bit, obstacle course racing, high rocks, these sort of things have it a little bit, but none to the scale of road running. This is unique to us. Mass participation running events essentially used to be this. This is what the world's biggest races looked at the beginning of this movement, okay? I'm just trying to give you, I'll give you this introduction so that you can understand what is this water that we're all swimming in. Because we are like fish in the water. What is water? I'm hoping to explain. Abebe Bikila in the Olympic Marathon of 1964. This is the first ever New York City Marathon. Just see how rough it looked, how simple it looked. And this is the Fukuoka Marathon in Japan, which for many years has been the most important marathon in the world. They were predominantly elite events. Okay? They start from track and field with a very important high performance component. Fast forward 50 years and we have this. We have the social phenomenon we have today. This is typically achieved in one of two ways. I mean, a race like the Jakarta Marathon started off as a huge event already, but not everybody, for races that developed over decades, one of two processes happen. Either you have a top-down model, meaning you have an elite race, and then you add a mass participation component to it, like in the case of the Tokyo Marathon, which not many people know until 13 years ago, 12 years ago, was an elite-only race. So this huge 50,000 people event we know today, one of the best in the world, is a fairly recent phenomenon. Or in the case of, especially here in Asia, I would say, especially in China and the like, you have a social, a community event to which you add an elite athlete, an elite sport component. And these things are very important, okay? Because, and this is the first message that I would really like to leave with you, road races worldwide are organized by different entities. These entities can be national federation, running clubs, shoe companies more and more. We're seeing the likes of Adidas staging their own race in Germany. National Olympic committees do races. Charities do races. For different business goals, okay? What is the organizer trying to achieve with the race? Well, a bunch of things, depending on who organizes it. It can be to boost national pride. It can be to provide competition opportunities to the local elite community. It can be to raise funds for a charity. It can be to sell more shoes. You know, if you are Nike or Adidas and you do your specific event, the most important goal is for you to advertise your technology, to advertise your new product. But very often, actually always, it's a combination of these things. So what Diki and his team are going to do tomorrow is essentially all of this. And which customers are we serving? This is very important. We're serving all of these customers.
all of them. We're saying runners who pay a bib to enter the race. We are servicing the sponsors of the race. We're servicing the media. We're servicing the charity, the travel partners, and all of the different entities and vendors and companies that are affiliated to our races. Different countries have different traditions in sports and different models. And this is just a chart. You don't really have to look in depth, but it gives you a picture of how, in different parts of the world, different goals and different features of the road running industry may be more or less relevant. In some cases, the public government, the public sector is very involved, in others isn't. In some cases, most of the money is made from sponsorship, in some cases it's made from subsidies from the state or charities, you name it. Point is, there is no one internationally recognized model. Every race, every country has its own specific model, and that's fine. It's a specificity of our sport. You shouldn't look at road races as a homogeneous phenomenon, but every country has its own tradition. As I said earlier, mass participation running events as we know them today are two things rolled into one. Two things rolled into one. The spectator sport and the mass participation sport. Now, these are two photos from the same New York City Marathon from some years back. Winner, last ranked. 2 hours 25, 2:26, 8 hours and a half. They are in the same race, or aren't they? Are they same type of customers? How do you produce this? How do you produce the elite spectator? Well, there are some factors that are specific to this. You need money for the elite race, you need dedicated staff, you need a fast race course, you need to provide specific accommodation and meals to the elite athletes. So there are things that you have to keep in mind if you have to do an elite-only race. How do you do this? Also very, very specific. You need, and I'm going to move to this side now, you need a lot of space, you need public transit if you have it, you need mass-scale medical management, you need traffic management capacity, coordination of all the city agencies. I mean, it's certainly easier to do an elite race with 100 people, but is that enough? Probably not. You need a mass race today to be relevant. You need a registration system, a customer relationship management software, marketing and sales, expo, all factors of productions that are specific to mass participation events. Why is this important? Why do you need to have an elite race? Well, this is what gets you on TV eventually, okay? TV is a means to an end. Your sponsors want to be on TV. Your city, your government want the images of the city shown. And if you don't have elite athletes, yes, it can be interesting to watch, but it's not that interesting. So you need an elite race to that. Your sponsors want that. Your media want that. Otherwise, it's just a massive exercise. So it is a race. It's not a show. It's not a massive yoga festival. It's a race with a winner, with rules, and with a competition. Consider that often the elite component is rooted in the DNA of races. Why is this important? Now, the mass race in today's landscape is even more important. It's impossible to do a successful marathon without a mass race component. Why? Well, it's the main reason for existence for many organizations. Many races exist because of the mass race. Economic impact, we're going to talk about that later. Economic impact is massive. A study that was out later this year calculated in almost 600 million US dollars. Think about that, 600 million US dollars economic impact for a one-day event in Chicago, okay? And a place like Jakarta, if you consider the scale and how big the events can come, maybe it will not be this high because the cost of living here is lower, but we're talking about major, major economic impact. It can be good business for the organizing entity. The mass race provides partners, event sponsors with a whole new set of activations and point of contact with customers. Cities like it, mayors like it, politicians like it. Cities worldwide, certainly in the West, but it's slowly, I understand that it's slowly coming here as well, have to promote this image of walkable city, a smart city, a pedestrian-friendly city, a city for sport. So having a marathon today is another element in promoting that narrative. City branding is very important. Just like
city of Jakarta, think about Jakarta. Jakarta is famous now also for being a foodie city, a bit like Bangkok. People go to Jakarta because there is so much art, so much culture, great food, and lots of entertainment options. A marathon is as important. The marathon helps you build the brand of the city. And I mean, even for TV, human interest stories can cater to another whole demographic. Think the London Marathon. Who watches the London Marathon? If I'm watching the London Marathon TV, I do it because of the elite athletes, okay? I want to see performances. But if my mom, if she spoke English and she watched the London Marathon, she would be interested in all people like her, all people who, you know, are raising money for charity, people who overcame cancer and this sort of problems. So it's important for that too. And also very important, organizing a marathon today showcases the ability of a city in hosting other things. Very often you see cities that organize marathons and then they move on to organize big political meetings, APEC, G20, you name it. So a successful marathon showcases the ability of a city in having bigger events. As I said earlier, the economic impact can be really, really high. We can dive deep in this later, but when I talk about economic impact, I'm talking about apparel, I'm talking about tourism, healthcare, hospitality industry, international PR and marketing. This is all interconnected, and this is what brings the figures up to that 550 million number that you've seen earlier from Chicago. Okay, now let's move to the second part, the global trends that we are seeing right now in the sport. 2025 is the best moment ever for the sport of running worldwide. The sheer fact that I'm here, that you invited me here, that Tigor and Dicky thought of organizing this, is because this wave of popularity for the sport is also here. It's in Indonesia. It's global. It is everywhere. There are more runners than ever before, worldwide. This is known as the third running boom. The first running boom was in the 70s. After the 72 Olympic Marathon, athletes started to like running in cities. Before that, they were only running on tracks or cross country. So 70s, first wave. I'm talking globally, okay? 70s, first wave. Early 2000, second wave, when many of the city marathons that are successful today were created, so about 2005, 2008. Third wave now after COVID. And what does this third wave has of unique? That is truly, truly global. For the first two waves were mainly limited to, well, the first wave was Western Europe and US, Japan. Second wave was traditional countries plus China. Third wave is all over the world. Races are being created all over the world. These runners are now converted into event participants. Now, you will remember that during the pandemic, running was one of the few sports that people could do. Okay? In many parts of the world, gyms were closed. So other sports facilities, courts, tennis courts, basketball courts were closed, so people could run. And at the same time, people were more and more conscious of how important health was. Obesity was one of the predictors of bad outcome for COVID, meaning that if you were obese, you were more likely to die of COVID than if you weren't. Mental health, also very important. Lots of people experienced isolation, lack of meaning. So after the pandemic, during and after the pandemic, lots of people took up the sport of running. And fast forward to 2023, we found these people entering events. Most of these people were entering running events. Every race is growing worldwide, but big races, iconic races of the like of New York City Marathon, London, you name it, they're growing even faster than others. They're selling out very, very easily. The London Marathon this year, has had 1,100,000 applications for about not even 55,000 entries. 1.1 million people wanted to do one race. There is an appetite for differentiators in the market, meaning that with so many races worldwide, organizers have to distinguish themselves from the others, so World Athletics labels can help you do that. Cities and governments understand that road races are instrumental in promoting physical activity agenda. So more money, more interest is being put onto that. There is vertical integration. Race organizers more and more want to own the whole vertical.
When I was an event organizer, we used to sort of outsource many services. Now, as an event organizer, you want to own the whole journey of the customer, and this also applies to shoe companies. The likes of ASICS, our World Athletics partner. ASICS have their races, ASICS have the registration system for races, ASICS have their fitness tracking apps, because they want to own the whole journey. They want to understand what runners do, how they train, where they train, how often they buy shoes, how often they race, to be able to hit them with the right product at the right time, at the right price. And another trend that we're seeing is that more shoe companies have entered the market. A bunch of Chinese brands especially. As you know, the sport is booming in China, and China being the second biggest economy in the world makes an impact globally. These new companies entering the market are spending a lot of marketing dollars. They want to invest in elite athletes, and this is changing the fundamentals of the sport. Until not too long ago, the sponsorship game was dominated by very few players. You had Nike, you had Adidas, you had New Balance, ASICS, and that was pretty much it. Now you have more companies, not just from China, but also from On Running. Puma is back. Indonesia, I'm sure they have local brands. In Brazil, they have local brands, and all these companies want a seat at the table. All these companies are coming up with carbon-plated shoes that cater to recreational and fast runners, and they are looking for marketing outlets. It means that for races, for road races, there are more available sponsors than before. There is competition for marketing, competitions for attention span, eyes of the athletes, and this is only bringing good results. And also, worldwide, the sustainability is key. Gone are the days in which you do a road race and then who cares about the consequences, who cares about waste, who cares about pollution. We can no longer afford that in most places in the world. And World Athletics is doing something to sort of facilitate the sustainability processes. Can we go to the next slide? There we go. We did a survey 3 or 4 years ago, trying to understand who runners are and what runners want. And I'm going to be brief here. We realized that this was a survey we did globally, okay? The average age of runners globally, people who run at least twice a week, is 37. I'm quite sure that this has gone down. These are 2022 data, if I remember correctly. So they were not taking into account the massive demographic shifts that we saw in 23, 24, and 25. So this is probably lower. Worldwide, the average annual spend per person is $240 and even more so in Europe. 81%, this is very important. 81% of runners, according to this 22 study, track their runs. Now, this is very outdated because now this number is 90%. How many people do you know that run without a watch or without a phone? Nobody does it anymore, right? And this opens so many opportunities for us operators. Also, I want to share one thing, that one runner influences up to 8 people. What do I know about this? Now, if you are a runner or if you know a runner, what is it they talk about all the time? Running. They want to convert you. They are evangelists. A study has proven that one runner can influence up to 8 runners. Remember this when next time you're pitching to a sponsor or to a city government, okay? Because it's not just the 20, 30,000 people who participate to your event. It's the 8 contacts per person who will understand and who will be exposed to your events. Why is this? Okay. Now, we here don't really have science. This is opinions, this is anecdotes. But arguably, from the standpoint of World Athletics, we probably have a better observation point than most in understanding why this might be. First reason is the impact of technology. And what do I mean by technology? Think Formula One. Think Formula One cars. They are at the forefront of technical development for the automobile industry, and they're racing. But rest assured that a few years later, the same technological innovations that you find in Formula One car, they will be in your car, in my car. Similarly, in our sport, if Puma or Adidas or ASICS are developing a $350 carbon-plated shoe with a revolutionary foam that allows you to run faster for long, this technology will also impact slow runners, okay? It is proven that more people are
stay in the sport longer because they enjoy it for longer and they don't get injured. Okay, so two factors. Number one, they run fast, they run faster, they run PB at a later age. You're 50 and you have a PB. How is that possible? I ran my PB when I was 30, now I'm 50. Well, technology has changed, and this effect, the sense that you can still improve, keeps you hooked to the sport, okay? Keeps you interested, number one. Number two, you are less prone to pick up injuries, okay? You can run longer, faster without injury, and this keeps you in the sport. Technology also means connected running, as I said earlier, the power of digital media. Thanks to the fact that every run is connected and then communities online exist today, every run is connected and trends are quickly catching fire. So technology is one important factor. The second important factor is this shift that is happening worldwide in how people look at their health. Now, I don't know about Indonesia, but globally, fewer people than ever are smoking, fewer people than ever are drinking alcohol, fewer people than ever are partying hard at night. They prefer to go to bed early, work out in the gym. There is a renewed attention to one's health. And this is translating in much more success for a number of disciplines, especially running. We'll talk about that later, but running is having a moment right now with the youngsters. And the fourth and final factor that we identified is an increased interest in experiential tourism, together with an ability that many people have to spend more money traveling, okay? The new middle class worldwide wants to do more of these races, wants to do more experiences. Running clubs are another huge trend. More people than ever prefer to run in a social setting, and running clubs are really driving the charge there, especially with Generation X. I have a section on trail running, but I'll skip it. We can focus on that later if we wish. The trends also come with challenges. With more money in the sport than ever before, we have to be mindful of integrity. Volunteers in the West, there are fewer and fewer of those. So who is going to organize these races? We are working to provide more workforce for the future. The fact that the market grows is excellent, but if it grows too fast, it comes with quality concerns. And also, we have to cater to the needs of non-runners, okay? Because runners are important, but non-runners are a big stakeholders in the sport as well. Because if you upset them, they will write letters to the government. Very quickly to the third part of my presentation, the role of World Athletics, national governing body, and the AAU. I have 5 more minutes, right? Okay. Every governing body has things that they have to do and things that they choose to do. We have to do what? Well, Constitution says we have to administer the sport, we have to do anti-doping. But then we also choose to do certain activities because we believe we can create value for the sport and outperform competitors. Without getting too much into the detail, World Athletics has a running strategy, which is articulated in event organization, organizer services, and direct to customer. It means that we are organizing events here as the world governing body. We are providing services to essentially people like you, national race organizers, because if an event organizer does a good job at promoting a race, I'm not benefiting economically, World Athletics is not benefiting economically, but you are here also to enable our vision. If we want to make the world a fitter place through running, yes, there is so much we can do from our small office in Europe. We have to team up with national governing bodies worldwide. We have more than 200, and with the tens of thousands of races worldwide. So we are there to assist races to be more successful. And then we also want to more and more be relevant for customers, directed to customers. We have the Label Road Races program through which we create value for the community, and happy to take questions on that later. One important thing, course measurement is key. World Athletics is a measurement-based sport. Think about it. Not many sports have that. Very few sports have that. It means that we need to make sure that who's running a 5K tonight in Jakarta, tomorrow in Jakarta, this performance is comparable in space and in time. If someone is running a 5K in Bangkok
you have to make sure that it's the same distance because these two athletes are competing in the same global ranking. They are competing for the same Southeast Asia game qualification spot. They are competing for the same sponsorship money. So we have the responsibility to ensure the integrity of the sport. And course measurement is absolutely foundational. Even more so now that with the World Athletics ranking, there is no more national measurement. Doesn't mean anything anymore because only if a race has a World Athletics certification for course measurement counts for ranking, okay? I really urge Igor, national governing body, but every national governing body to train measurers. Fundamental for the sport. And even if a race doesn't have a World Athletics label, you still need a measurement certificate to be in the World Athletics ranking. Competition in time and space. There has been some confusion in the past as to what is the role of World Athletics and what is the role of AIMS. I really want to say this straight. AIMS are friends of World Athletics. Most of these people, they are the great creators of the sport. But AIMS is an association of races. It's not a governing body. World Athletics is the only international entity that can provide course measurement certificate. So whenever you say AIMS certification, it means nothing. It's a World Athletics certificate that we do in cooperation with AIMS because AIMS created this system. We respect their history. We love them. And we want to support them. But it's World Athletics. National governing bodies. Before that, the role of the AAU. Athletics Integrity Unit, directed by this gentleman, Brett, and this is the vice director. World Athletics is one of the best sports in the world when it comes to integrity and anti-doping. It was established in 2017. It's heavily funded by World Athletics, which dedicate, every year we spend about one-sixth, one-seventh of our entire budget for anti-doping. This is almost unmatched in any other sports worldwide. And on top of this, there is a dedicated road race program that event organizers worldwide fund. This is important because, as I said earlier, with so much money coming into the sport, there is so much integrity risk. Athletes are professionals. They will try to win money. And in some cases, that also means cutting corners. So thanks to the Athletics Integrity Unit, we can keep that under control. One important point. International races, so with a World Athletics label, World Athletics is in charge. For national races is the National Athletic Association. And we can talk in detail about that later if you want. The role of national governing bodies, extremely important enablers of the sport, okay? Without a national governing body, a race is not official. A race is akin to a fun run. Nothing wrong with that, but as we are trying to establish a global calendar of the sport and an interconnected ranking of the sport, without the help of a national governing body, they are the gatekeeper, okay? World Athletics labels and national governing body permits can increase the prestige and the legitimization of a race. And more in BC calendars, they are a quality mark. In many countries worldwide, permitting agencies, city authorities, traffic management entities, the state, they will demand that the race has the approval of the national governing body. Why? Because there are many races. If you're a politician, if you're a traffic management authority, how do you know which one is serious? Well, answer is the one that is sanctioned by the national governing body, and if it has a World Athletics recognition, it means that it's an very important race. And also, as I said earlier, you are World Athletics, you are PASI, we are one family, we are one sport. So road races have absolutely every right to have a say in how the sport is managed. And I don't know if you have a road running commission, Tigor, but perfect, excellent. Road running commissions are a way through which event organizers can make their voice heard. And I encourage more and more to have that. I have so much more to say, but I think I'm out of time, and I will keep the rest for Q&A or panel discussion. Thank you very much, and I look forward to engaging with you. Thank you so much, Mr. Alessio Punzi. Ladies and gentlemen, Mr. Alessio Punzi will be here all day, so if any of you have any question, don't hesitate to ask him. And once again, thank you, Mr. Alessio Punzi.
Next, we will begin our first panel discussion, the opportunity and benefits of running events. To guide our conversation, let's welcome our moderator, Mr. Diki Wijaya, President Director of Kelompok Lari Anak Bangsa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Tigor. Mungkin hari ini saya ingin mengundang untuk panel discussion pertama. Kita undang satu persatu nih. Pertama host kita Pak Tigor Tanjung untuk bisa join di atas panggung. Next, I'd like to invite again Mr. Alessio Punzi to come join us in the stage as well. Dan yang terakhir, Bapak Giovanni Renaldo. Welcome, Pak. Okay. Alessio, thank you for the wonderful presentation that you gave. I think it's very useful for all of us, especially for today we have race sponsors, we have race owners, we also have race organizers. Unfortunately, we don't have much time. That's why you have to skip the last part, the conceptual ideas on how to improve our races, which probably you can touch during the panel discussion. The panel discussion itself will focus on what are the opportunities and the benefits of running races. I think everyone present here, we know the opportunity, we know the benefits, because if not, we would not be here, we would not be holding races, we would not be losing sleep just to hold the races. And if you can, probably to touch on the last part of your presentation, what are the things that we can sell to sponsors or we sell to race owners on why is it they have to increase the quality and also the size perhaps of their road races itself. Diki, thanks. It's a huge question and I could talk for 50 minutes, but I won't. I will keep this very simple, just sharing with you one idea, okay? What industry are we in? What do you think? What industry are we in? What industry are we in? What sector are we in? You will think sport, right? Yeah. Or entertainment. I disagree. We are in the business of improving people's lives. We are in the business of life enhancement. We are in the business of happiness. And crucially, this is the most important bit, we are in the business of meaning. People need meaning in their lives. More and more in modern societies, the role that was played by family, the role that was played by religions, the role that was played in some countries by political party is played by endurance sport. Think about it. Which other activities in the morning gets you up on Saturday morning or Sunday for people from my culture and religion and go to a place for hours in silence with other people? It's what religions used to do, right? But now endurance sports are occupying their role. This is the best opportunity for companies. You are, as a sponsor, you are engaging with your potential customers at a time in which they are happiest, the most connected, healthiest, and they like themselves. They really like themselves. So if you're trying to sell shoes, water, supplements, cereals, whatever, bank subscriptions, that is when you want to get in touch with people. So the more we as event organizers can succeed in changing the narrative. This is not a race, this is not a sporting event, but it's something through which people are making substantial changes about their lives, the easier it is to sell to sponsors. And even more so to the public sector. If you are Ministry of Health, if you are the mayor of a city, you are there to care about your people. You want your people to be happier, ultimately, if they are to vote for you again. How do you make them happier? Well, if they are healthier, if they have meaning, they are happier. Okay.
Thank you. So we are not just in the running industry, but we also here. I guess it's the essence is to make people feel good about themselves, and running is just one of the form we help them with. Pak Tigor, kita tahu for World Athletics they have their label. Untuk PASI kita juga tahu ada sanction by PASI. Now there is always mungkin saya nggak tahu berapa persen dari road race di Indonesia itu mungkin belum semuanya mungkin Pak ya. Mungkin mereka minta dukungan tapi belum semuanya sanction. Apapun alasannya. Kalau menurut Bapak bagaimana caranya supaya semua race organizer atau bahkan race ownernya ataupun sponsornya pun minta oh ini harus disetujui oleh PASI nih. And mungkin benefitnya apa sih kalau untuk race owner? Terima kasih Pak Diki. Selamat siang teman-teman semua yang hadir di sini. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Diki, saya minta izin mau menayangkan beberapa foto. Maksudnya menayangkan foto-foto ini sebenarnya mau membangkitkan semangat kita semua ya. Terutama teman-teman yang dari race owners dan juga dari race organizers. Karena nanti berhubungan dengan pertanyaan Pak Diki. Foto ini mungkin gak ada yang pernah lihat ya dari yang hadir di sini. Kalau ada yang pernah lihat boleh tunjuk tangan. Kalau ada yang pernah lihat nanti dapat hadiah dari Pak Singgih dari PASI. Jadi ya foto ini adalah foto yang dibuat pada tahun 1993 bulan Januari. Tepatnya tuh ini adalah foto tanggal ada nih. Pokoknya di bulan Januari tahun 1993. Jadi Jakarta, ini di kota Jakarta ya. Jakarta itu pernah menjadi tempat pecahnya rekor dunia 10K. 10 kilo, kan yang tahu kan? Nah ini orangnya, yang dipelukin yang pakai baju lomba ini. Namanya Adis ABB dari Ethiopia. Jadi dia memecahkan rekor dunia waktu itu dengan catatan waktu 27 menit 40 detik. So this picture was taken in Jakarta in 1993 when we were hosting the 10K here, and this is the world record. But at that time, pada waktu itu belum ada rekor dunia. Jadi yang disebut dulu disebutnya world best. It was world best. Ya, world best. Jadi Jakarta tuh pernah jadi tempat, coba foto berikutnya Mas Danar. Ada foto berikutnya Mas Danar bisa, ini. Itu yang di tengah itu. Yang sebelah kiri ini adalah one of the best runners in the world. Waktu itu adalah Arturo Barrios yang sebelah kiri. Jadi Jakarta ini pernah kedatangan juara-juara dunia dan rekor dunia pernah pecah di Jakarta untuk 10K. Ya waktu itu nama eventnya Bob Hasan Jakarta 10K. Kalau pernah dengar dulu ada Bali 10K, Borobudur 10K, terus berakhir dengan Jakarta 10K. Disitulah pecah rekor dunia ini. Nah jadi ini kaitannya menjawab pertanyaan Pak Diki tadi. Jadi mau nggak mau kenyataannya memang PASI yang membawa perlombaan lari jalanan itu ya, yang quote unquote menjadi komersial. Ya, bahkan tadi kalau Pak Alessio menyebutnya kita ini di bisnis apa gitu ya, dia tanya ke Pak Diki. Kita ini bukan hanya di bisnis running, tapi di bisnis bagaimana kita bisa membuat hidup lebih baik gitu. Nah jadi karena PASI udah keburu duluan yang membawa cara berlomba yang baik di Indonesia dan pernah menjadi tempat pecahnya rekor dunia, menjawab Pak Diki, ya kami jadi terpanggil untuk membantu teman-teman semua yang mau membuat perlombaan itu menjadi baik. Perlombaan itu menjadi safe kepada pelarinya. Perlombaan itu menjadi nyaman kepada seluruh pelari dan memenuhi aturan pastinya. Ya, nanti di sesi berikutnya sahabat saya Mr. Ki Kwan dari Hong Kong, beliau ini chairman dari technical committee-nya Asosiasi Atletik Asia. Jadi kalau soal buku peraturan dia ini orang yang udah katam dia. Jadi nanti itu bisa dengerin lagi bagaimana sih membuat lomba itu sesuai dengan peraturan sehingga itu nanti bisa juga mencakup keselamatan dan kenyamanan pelari. Nah,
Memang betul Pak Diki, sejauh ini ya belum semua lomba lari yang ada di Indonesia atau di kota-kota besar bekerja sama dengan PASI. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi nanti barangkali Pak Isnanta mohon izin Pak nanti bisa juga menyampaikan kita punya undang-undang sistem keolahragaan nasional dan di dalam pasal-pasalnya ada juga tercantum bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau menyelenggarakan event yang mengumpulkan massa segitu besar. Ya, mohon izin ya Pak Isnanta. Itu dari Kemenpora akan bisa menjelaskan. Nah, jadi sebenarnya bekerja sama dengan PASI itu kami mau membantu Pak Diki. Dan kalau sekarang jumlah event yang bekerja sama dengan PASI tidak terlalu banyak dibandingkan jumlah total event yang ada, yaitu kita juga PASI yang harus introspeksi lah ya. Harus itu PR kami juga. Karena kalau kami mau membantu, ya kami harusnya selalu siap dengan waktu, siap dengan orang-orangnya juga ya, untuk bisa melayani teman-teman ini. Saya rasa itu jawaban saya Pak Diki. Terima kasih Pak Tigor. Jadi memang pastinya pasti ingin membantu, tapi di end of the day yang mau dibantu juga harus minta. Pak Giovanni, Bapak kan dari Kementerian, dari LPDUK Pak ya. Dan kalau dari sisi LPDUK sendiri, melihat acara lomba lari itu sebenarnya benefitnya apa ya Pak untuk negara ini? Kalau tadi kan Alessio bilang, the benefit for sponsors, mungkin akuisisi, activation dan lain-lain. Untuk city juga ada benefitnya, sports tourism. Dan untuk kalau dari sisi LPDUK sendiri melihatnya benefitnya untuk running race ini apa ya? Oke, terima kasih Mas Diki. Kalau kita bicara tentang benefit event olahraga, khususnya lari, perlu dilihat dari beberapa angle. Pertama kalau kita bilang dari sesuatu yang impactnya prestasi, of course tadi Alessio udah banyak touch, itu akan impact ke peningkatan. Ada atlet-atlet baru, kita punya ranking juga akan makin bagus untuk atlet-atlet kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jarang di-touch juga adalah sebenarnya kalau kita bilang event olahraga, ini promote health, tapi bukan cuma fisikal tapi mental. Karena sports ini apalagi lari, itu kan buat kami, itu olahraga yang value-nya resilience. Value-nya gimana orang makin tangguh gitu. Dan itu harapannya of course akan di skala baik itu kota maupun nasional ya akan meningkatkan physical and mental health. Bukan cuma itu sebenarnya, waktu itu kebetulan saya sempat dapat opportunity untuk sekolah di New York. Dan di New York ketika New York Marathon itu teman-teman kelas saya yang memang runners, mereka akan bikin campaign running for good cause. Untuk cancer lah, untuk apalah. Dan itu ketika di-apply di skala yang besar, itu kan sebenarnya culture yang bagus yang bisa dimunculkan dari sebuah event running. Dari perspektif industri, of course event olahraga khususnya lari ini juga punya impact yang saya bisa bilang holistik. Mulai dari bisnis-bisnis atau mulai dari entrepreneur yang skalanya besar sampai yang micro. Ya kita bisa lihat ketika ada event running, of course hotel, venue itu kan sesuatu yang sifatnya mungkin lebih besar skalanya. Kita ke yang tengah, vendor, apparel, mungkin production dan lain-lain. Yang kecil, event sampai saya bisa bilang mungkin resto, UMKM, itu semua impact. Jadi sebenarnya running ini menurut saya sesuatu yang sangat spesial menurut LPDUK juga karena itu touch bisa dibilang whole points of the industry. Kurang lebih gitu Mas. Terima kasih. Jadi memang sebenarnya ada direct benefit, tapi ada juga kalau kita bilang mungkin secondary atau third degree benefitnya ya untuk negara. Alessio, earlier you touched that all the major races are growing in numbers. And we know London Marathon, 1.1 million. I'd like to differ, I'd beg to differ. Yeah, you say it's less than 50,000. It's actually less. The ballot is probably only 15,000, right? Everything else goes to charity. Yeah. So we see is it a case of the big gets bigger and while the rest are being left out? And then how
to relate that to Indonesia. We know in Indonesia we have a lot of running events. I think the peak was of several weeks back. Pak Andri from Jakarta was saying that he had to give out 10. There were 10 requests for 10 running events in one weekend. We're all medium to small, but still, 10 is a lot. So how can us as a country, as the key stakeholders for the running industries in Indonesia, make sure that eventually it's not just about the quantity, but the quality increases? And from what you've seen all over the world, what is the natural evolution of running scene? Okay, you have 3 questions there. Let's try to assess them one by one. First question, is there a case of the big getting bigger and the other being left out? No, I don't think so. Certainly the big are getting bigger. Because there is an element of fear of missing out. There is an element of icon. Also people who start running, they'd be like, yeah, I'll do the New York City Marathon. No matter that I have to save for years, no matter that I've barely started doing a 10K, the goal is the New York City Marathon. But at the same time, the small races aren't really dying, aren't really going bad. If anything, where we're seeing a bit of struggle is the mid-sized races that have unflexible costing structures, but shrinking profit. Okay? Case in point, Calgary Marathon in Canada sold out a highest number than ever, but they didn't make any money this year. Why? Because everything is so much more expensive right now. Workforce especially. It's a tough industry. Not many people want to stay in it for life. It's very taxing physically, very taxing emotionally. And you have to pay people more. So the challenge for this mid-sized race, and by mid-sized races, I mean races that still have to pay their workforce. Forget about the giants and forget about the volunteer races in which you don't really pay staff and they are mainly community events. Mid-sized events have to be especially careful when they're with their P&L. Otherwise, you end up risking doing a lot of work for very little profits. But generally speaking, sport is healthy and the racing tide is lifting all boats there. Then the second part of the question was as to how does it relate to Indonesia? Well, it connects with what I said earlier, the role of World Athletics, the role of national governing bodies. If you are the guy in charge of the governorate of Jakarta or city of Rome, and you receive 10 requests, how do you know which one matters? Well, if World Athletics National Federation do a good enough job at saying, hey, this race is official, these aren't. I'm not saying that these are bad races or incompetent organizers, but these are officials. This is an international event. Well, that is a massive market differentiator. And I really spelled out that exactly. With so much competition for space, competition for time, and competition for essentially public goods. City Square is a public good. You need differentiator. And do lean on World Athletics and national governing body for that. Third question was? How can we learn from best practices from outside and implement it in Indonesia so that we can evolve as well the total industry, the running industry? The running investment. I guess in terms of the quality of the event itself. Right. Yeah. Quality more than quantity. I believe that a certain degree of chaos, a certain degree of creative disorder isn't a bad thing per se. I mean, I wasn't there in 1972, 1973 at the New York City Marathon, but I don't imagine that it was much different from a mid-sized race in an Indonesian town 10 years ago. They were starting, they were learning. And each running tradition should follow their own path. Certainly, it's a regulated sport now in terms of technical regulations, in terms of the role of World Athletics. That is something we can do, especially at national level. If road race organizers get closer and closer to national structures, to PASI in this case, they can learn by experiencing other events. Lots of people don't know. And another point that I always make, I was chatting with my friend KK earlier, city administrators, city mayors should really see
how events abroad work. It would be transformational. We do that quite often. We often facilitate travel of politician A to country B. Mayor from Chinese city to Athens, so that they can understand what happens when the city really gets behind the event. Knowledge sharing is fundamental, and I will close. We're very lucky in this industry because worldwide there is collaboration. In the banking industry, you don't have that. I don't think that the CEO of Merrill Lynch explains to the CEO of a local bank in Indonesia how to make business. In our sport, we do that. We had the likes of Chicago Marathon and London Marathon, sending their people over and sharing because it's sport eventually. It is a business, but it's primarily a sport. It's primarily not a business. And we should tap on that. Thank you. Pak Tigor, I think Indonesians travel well. Wherever we go to, let's say like Singapore Marathon, 7,000 from Indonesia. That's more than a lot of races in Indonesia. A lot of more Indonesians running in Singapore than some races in Indonesia. And like what you shared earlier, Pak, in 1993, the world's best 10K time happened in Indonesia. So it means we have the ability to deliver an event that can produce a world's best. But right now, is it a case of untapped potential in Indonesia? Ini kan kebetulan isinya nih race owner sama race sponsor sama race organizer nih Pak. Bagaimana caranya kita kisi-kisi dari Bapak waktu itu, how can we realize potensinya Indonesia? Terima kasih Pak Diki. Kalau kami mengamati yang terjadi sekarang ya, dunia lomba lari di Indonesia tuh, efek positifnya itu sudah jelas terasa. Ya misalnya saya menggolongkannya itu dari yang most prominent, yang paling menonjol apa sih? Sekarang sportswear, luar biasa deh, dakannya. Pak Diki pakai jaket merek apa nih? Itu Pak Adidas. Equipment, alat-alat, termasuk di sini sepatu, ya, apa nih? Jam tangan nih sekarang, ya. Kemudian peralatan lain lah, nggak boleh nyebut merek ya? Boleh Pak. Boleh nyebut merek, sampai ada jokinya ya. Oh. Gitu. Jadi terus accommodation juga meledak di sini. Tiap ada lomba lari, saya udah dengar sekarang, misalnya lomba JRF yang beberapa hari yang besok ya mulai, Sabtu, itu hotel-hotel di sekitar Senayan, di sepanjang jalur MRT itu sudah penuh juga. Kemudian juga ada booming dalam training routines. Saya kalau kemana-mana lihat di sudut-sudut kota atau di luar kota gitu, orang-orang berlari ya. Tapi berlarinya tuh nggak lari santai gitu loh. Larinya tuh serius. Jadi saya bilang kadang-kadang kalau saya lagi naik mobil sama anak saya, pasti ini mau ikut lomba yang di sini nih, pasti ini mau ikut lomba yang di sana nih gitu ya. Nah itu training rutin juga udah meledak. Ada lagi nih, dietary tips. Waduh ini sekarang udah di mana-mana tuh di medsos, lu mesti makan apa, lu mesti minum apa. Ya kan, segala macam udah ini. Terus juga ini rute-rute yang menarik. Nah ini saya lihat teman-teman race organizer dan juga race owners itu sudah sekarang pengen cari mana sih tempat yang siniknya bagus gitu. Nah, terus ada yang mulai tumbuh. Ya tumbuhnya itu misalnya jumlah orang yang terus lari. Terus ini saya kasih istilah fueled a wide range of industries generating a substantial economic impact. Itu juga udah mulai naik sekarang. Terus juga can create a wide-reaching communication impact and drive the national fitness movement. Itu juga naik sekarang. Nah memang tapi masih ada juga yang harus kita benahi Pak Diki. Untuk menjawab pertanyaan Pak Diki. Kita masih, saya sebut di sini lack of innovation ya. Kita harus berinovasi memang. Tadi pembekalan dari Pak Alessio saya rasa cukup bagus ya. Apa yang terjadi di luar negeri. Inovasi-inovasi apa yang bisa kita keluarkan di dalam perlombaan-perlombaan lari kita. Jadi
nggak melulu pemandangan indah yang kita jual, tapi juga ada hal-hal lain. Nah, ini memang harus inovatif kita. Terus kita juga masih banyak yang disorganized races, lomba-lomba lari. Ya mudah-mudahan nanti kami juga bisa terus membantu teman-teman supaya lomba ini memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang dipersyaratkan. Nah ini satu lagi adalah city's ability to provide. Jadi masih banyak kota atau lingkungan tempat perlombaan itu tidak cukup, jadi insufficient dalam medical care misalnya ya. Ini penting. Terus kemudian juga security services. Ini juga pelayanan keamanan harus perlu kita tingkatkan, dan juga smooth transportation. Bahkan ada beberapa lomba lari kita yang cukup besar, tapi begitu kita bicara tentang transportation, kalau pakai bahasa ininya nyusahin juga gitu, nyusahin peserta gitu ya. Jadi itu juga harus diperbaiki. Nah, jadi kalau sekarang banyak pelari-pelari kita ke luar negeri ya nggak disalahin juga, karena di sana mungkin lebih nyaman ininya, lebih itu ya lebih keren. Nah, tapi memang ini nggak apa-apa. Saya sering bicara sama teman-teman di PASI dengan Mas Satyo dengan yang lain-lain. Ini memang global ya, gerakan global. Jadi dengan di luar negeri juga semarak, ini Indonesia juga jadi ikut semarak. Nah, tantangannya adalah apa iya Indonesia atau region kita gitu, entah Asia Tenggara atau Asia gitu, nggak bisa membuat lomba-lomba yang sehebat yang kita kenal di dalam seri WMM, sehingga pelari-pelari kita juga bisa punya katakanlah kalau misalnya yang mereka kejar itu adalah aktualisasi diri ya, gengsi atau apa gitu, mereka juga bisa dapat di lomba-lomba di Indonesia. Sebenarnya ada satu wacana atau pemikiran yang sudah lama kita pikirkan, Mas Satyo ada di sini, supaya lomba-lomba lari kita yang sudah ada ini, dan beberapa juga sudah bagus-bagus, beberapa juga sudah mendapat label dari World Athletics, itu kita buat satu seri atau apa gitu ya. Terus juga pesertanya nanti bisa diberikan poin scoring system ya. Jadi kalau katakan kita punya 5 atau 6 maraton besar di Indonesia, nah yang ikut di 6 maraton ini nanti ada mendapat scoring system, sehingga itu juga nanti memotivasi kita, saya mau lari di sana, saya dapat poin sekian dan sebagainya. Nanti mungkin itu bisa dipakai untuk segala macam, bisa untuk bisa untuk juga mengejar hadiah. Begitu Mas Diki. Kalau ngopi dari World Major Marathon, kasih medali lagi, Pak. Kasih medali. Why not? Ya kalau saya ingat ya lomba-lomba kita yang dulu, itu ada teman saya di kejauhan sana tuh, Mas Didit tuh ya. Mas Didit tuh berteman sama saya dari zamannya pemerintah DKI punya Jakarta 10K. Itu dulu kita pelari publiknya tuh nggak dapat medali ya Mas ya, cuma dikasih sertifikat. Terus itu juga nulisnya ya gitu udah buru-buru. Ini juga ada Pak Mustara di sini dari DKI. Nah sekarang medali, itu bagus sih, yang dikasih medali itu jadi daya tarik. Jadi kalau orang ke luar negeri, gue punya medali dari Sydney Marathon nih, gue punya medali dari New York. Ya kita juga nanti harus punya kebanggaan. Makanya tadi saya dengan sengaja menunjukkan slide tadi yang tahun 1993 itu supaya kita semangat nih semua. Indonesia bisa kok, pasti bisa. Kalau tadi pertanyaan Pak Diki, berarti kita bisa? Yes, we do. Kita bisa kok. Thank you Pak. Thank you Pak. Jadi artinya memang Indonesia potensinya besar, tapi daripada kita ngirim devisa terus-terusan ke Singapura, ya kalau ke Sydney, London, Berlin ya maklum lah, that's major marathons. But I think what we're trying to do is not to send too many people to ASEAN other countries. Nah, Pak Giovanni, ya biasanya kalau LPDU kan mungkin jarang ketemu nih Pak dengan race organizers ataupun dengan race management company. Kalau Bapak ngelihat apa yang bisa kami lakukan untuk bisa membantu misalnya mandate Bapak lah, supaya membuat, pastikan tadi Bapak udah menyentuh benefitnya, kalau untuk running sendiri itu ada physical benefit, mental benefit, mental health. Apalagi yang bisa kami lakukan, mungkin kerjasama dengan LPDUK sendiri untuk saling membantu Pak. Oke, thank you Pak Diki. Jadi kan kalau LPDUK ini sebenarnya adalah lembaga pengelola dana usaha keolahragaan, National Sport Fund Agency. Kami di sini mendapatkan mandat dari Kemenpora, dari Pak Isnanta juga di bidang industri, kita bekerja sama dengan erat untuk berfokus ke bagaimana
kita bisa membantu event-event olahraga khususnya dalam hal pembiayaan. Tapi pembiayaan ini bukan yang kayak ada defisit kita cari pembiayaannya, tapi lebih ke bagaimana ke depannya event-event olahraga ini bisa berjalan dengan sustainable. Jadi oke, ada kerjasama dari sisi funding, tapi at the end of the day itu punya mutual benefit. Nah, ketika kita bilang, jadi kan goalsnya adalah sebenarnya itu, goals utamanya adalah gimana sih LPDUK bisa membantu event-event ini untuk berjalan dengan sustainable. Nah kalau kita bilang sustainable, at the end of the day, tadi on the keynote session udah di-mention, we have to really know who is our customers. Sebuah event olahraga, apapun itu olahraganya, akan berjalan dengan sustain ketika customernya happy. Dan customernya targetnya tepat. Ketika mereka happy tapi mereka bukan target market yang tepat pun ya mereka nggak bisa quote-unquote contribute to the event. Baik itu dari sisi pendaftaran, dari sisi sponsorship dan lain-lain. Jadi dua kuncinya, customernya harus tepat, customernya harus happy. Nah kalau tepat gimana? I believe kalau kita ngomongin customer yang tepat, tadi kan ada paparan, customer itu ada sponsors, ada runners. I think teman-teman organizer pasti ketika mau bikin event sudah punya bayangan. Oh ini target marketnya siapa sih? Baik itu dari sisi peserta maupun sponsors. Nah itu satu hal. Tapi untuk customer happy, ada dua. Yang pertama secara eksekusi memang kalau bahasa event ya harus sempurna. Tapi yang kedua sebenarnya ketika kita ngomongin sebuah sub industri, jadi kan industri olahraga, lari bawahnya. Nah kita nggak bisa cuma bergantung pada keberhasilan satu event. Tapi istilahnya secara kolektif event-event running di Indonesia harus punya quality yang oke. Di situ point of view sponsor akan bagus, sentimen masyarakat akan positif. Tadi mungkin yang Pak Tigor bilang dan Mas Diki bilang ke depannya orang larinya di Indonesia bukan di Singapura. Nah itu tidak bisa dibangun oleh satu event tapi harus kalau saya bilang reputasinya harus dibangun oleh multiple events gitu. Nah turunan teknisnya sebenarnya banyak Mas Diki kayak standar. Jadi gimana sih Indonesia punya banyak sekali event, ada yang udah label, ada yang belum. Tapi gimana pelari ikut 5-6 event, mereka dapat satu common, kalau di Indonesia standarnya kurang lebih gini nih, hospitality-nya. Nah itu harus ada gitu. Terus tadi sebuah event pasti kerjasama antara governing bodies, promoters, government. Governmentnya bisa lokal, bisa national. Kalau LPDU kan mungkin kita mewakili yang national, tapi secara infrastruktur gitu-gitu itu akan di lokal, akan di kota penyelenggaraannya. Nah 3 kolaborasi ini di setiap event harus dipastikan berjalan karena governing bodies atau national federation itu yang pegang standar. Promoters yang pegang operation, tapi supporting sistemnya dipegang oleh government. Nah, ketika memang secara konsisten ini dibangun, itu sebenarnya bisa bilang otomatis industrinya akan tumbuh gitu. Which is pertumbuhan industri, event-event sustainable itu ya goal kami di LPDUK. Terima kasih Pak Giovanni. Saya baru lihat, we're running out of time, so I think we'll give a chance to each of the gentlemen to give a closing statement. What is your wish for, perhaps not just wish, but what is the next step that we can each take to improve the standards of road running races in Indonesia? And perhaps for Alessios, what are the main thing that you see from your experience going to see other races that a race organizers can take the next step to improve? If you walk home with just one idea from at least from what I said, you heard a lot, I'm sure. One idea is, let's explain to our sponsors, to our government officials that we are, as I said, in the business of improving lives. This is public health. This is a long-term gain, long-term investment.
for national health. And healthy countries are rich countries. Healthy countries are productive countries, and they are rich countries, and nobody will vote against it. Okay? If we are successful in explaining to our government officials, in order to motivate people to run and to stay healthy, you need to have races. Races have to be of international standard. You need road closures. Road closures are fundamental. People have to feel safe. Well, we have one. We will have one. Because we will no longer be competing with music festivals, food festivals, with whatnot, all great things for the economy, for the morale. But we will be competing with being unhealthy, against being unhealthy and against being out of shape, and nobody will vote for that. So let's use that card. Let's explain that. Let's make an effort in explaining to governments that we are in the business of health. World Athletics is doing something in that. I had that in my first section, but when the time is right, we will share more than that. Thank you. Tigor. Oke, dari saya ada beberapa hal. Satu, yang pertama, allow me to quote the vision of World Athletics. Jadi visi dari World Athletics itu unik kalau saya bilang ya. Di situ dikatakan memanfaatkan akses yang dimiliki oleh olahraga atletik dan akses yang dimiliki oleh atlet-atletnya, maksudnya atlet-atletnya yang sudah ya katakanlah yang menjadi idola atau sudah jadi juara-juara. Jadi dua akses ini dimanfaatkan untuk bisa membangun masyarakat yang sehat dan fit. Menarik ya. Jadi ini cocok banget dengan apa yang kita lakukan sekarang, yaitu lomba-lomba lari jalanan atau road races. Yang pertama. Yang kedua, ini Ketua Umum kami Pak Luhut Binsar Panjaitan itu orang yang selalu menekankan hal-hal yang mau saya sampaikan ini. Pertama adalah kita harus semangat. Ya, kita harus semangat. Apa sih yang kita nggak bisa, selalu dia bilang gitu kan. Jadi kita pernah jadi tempat rekor dunia 10 kilo di Jakarta. Kita juga bisa menyelenggarakan perlombaan yang bermutu. Jadi kita bisa sebenarnya teman-teman. Nah, yang juga Pak Luhut sering bilang adalah apa sih yang kita nggak bisa capai kalau kita nggak kompak. Jadi kita emang harus kompak. Kita sekarang sudah punya lomba-lomba lari katakanlah yang sudah bekerja keras, dapat label, bahkan ada yang sudah sampai ke level elite label ya. Nah, yang sudah ada ini terus meningkatkan mutunya. Teman-teman yang lain bekerja samalah. Misalnya mencontoh apa sih yang teman-teman ini kerjakan, jangan jadi dibuat, wah ya terang aja dia begitu atau ntar dia begini. Jadi bukan, itu jadi persaingan yang tidak sehat. Tapi kita buat itu sebagai, oh teman saya udah maju, saya juga mau maju gitu. Terus kita kerjasama. Terus kita, tadi Pak Giovanni juga udah bilang ini harus dengan multiple events gitu ya, untuk kita bisa maju, untuk kita bisa ngalahin luar negeri juga. Jadi itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, semangat dan kita selalu bekerja sama. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Pak Tigor. Pak Giovanni. Ya, menurut saya event running itu sudah dan akan terus jadi event olahraga yang sustainable. Baik itu sustainable secara ekonomi maupun non-economic impact. Tadi aja sebenarnya yang I believe apa yang tadi saya share, yang tadi Pak Tigor sampaikan, Alessio sampaikan juga, pasti sedikit banyak sebenarnya secara operasional sudah dilakukan. Perspektifnya cuman memang ketika memang standarnya kita mau punya event yang top notch, kita mau sustainable, ya what we have to do adalah to repeat this little things, this operational process itu secara continuous dan dipastikan itu dilakukan di semua event running yang ada di Indonesia. Dari saya itu aja. Terima kasih Pak Giovanni. So that's it for the first panel discussion. I would like again to thank all our great panelists for taking your time answering the question. And thank you very much, and I return it back. Thank you. Thank you so much, Mr. Diki Wijaya. But before that, I would like to invite Mr. Satyo to present the plaque for the moderator and our panelists. For our moderator, Mr. Diki Wijaya, President Director. Mr. Tigor Tanjung, Senior Vice President of Indonesia Athletics Federation.
Mr. Alessio Punzi, Head of Running and Mass Participation at World Athletics. Mr. Giovanni Reynaldo, Expert Staff of Director of Sports Fund and Business Management Agency. And our moderator, Mr. Diki Wijaya, President Director of Kelompok Lari Anak Bangsa. Thank you so much for our panelists. Next, we will invite our distinguished guest, Mr. Isnanta, Deputy of Sport Industry Development, Ministry of Youth and Sport, to give a short message to our participants today. Mr. Isnanta, we welcome you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Izin kami, Pak Tigor, agak ngebut. Oh, ada teman saya Pak Mustaran. Karena harus ke bandara. Jadi poin penting yang ingin kami sampaikan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintah, bahwa sekarang pemerintah jemput bola terhadap ekonomi olahraga dengan dilahirkan satu struktur organisasi di Wakamenpora dengan kedeputian namanya pengembangan industri olahraga. Satu. Yang kedua, policy-policy yang dilahirkan selalu akan dikaitkan dengan bagaimana setiap event olahraga, baik event olahraga rekreatif, olahraga prestasi, maupun olahraga berbasis pendidikan, memiliki nilai tambah buat masyarakat. Karena hakikatnya olahraga adalah semua berujung kepada untuk kesejahteraan bangsa. Itu undang-undangnya begitu. Jadi semua pembangunan termasuk pembangunan olahraga adalah berujung kepada kesejahteraan bangsa. Bagaimana menuju ke situ? Pastinya sport industry adalah strategi paling tepat. Dan sesuai dengan era sekarang. Era sekarang olahraga sebagai alat ekonomi, udah nggak bisa dibantah lagi. Memang sejarah membuktikan bahwa olahraga dulu juga sebagai alat perjuangan untuk aktualisasi bangsa. Olimpiade lahir, SEA Games lahir, PON lahir, semua sebagai alat pemersatu untuk menjalin kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sekarang itu masih jalan, tapi kekuatan ekonomi jadi dominan sekarang. Jadi ketika menggelar Piala Dunia, pastinya negara berebut jadi tuan rumah karena
hitungan ekonominya, baik pariwisata maupun yang lain. Mau cari tuan rumah Olimpiade dan sebagainya. Indonesia sebagai negara besar punya policy berikutnya urusan barang. Produk barang adalah bagaimana produk lokal menjadi prioritas untuk digaungkan, dimanfaatkan, dan jadi kebanggaan. Termasuk produk jasa, misalnya tenaga ahli, event organizer, atau ahli apapun, profesi, tidak perlu impor. Bagaimana putra-putra bangsa jadi kekuatan untuk mendongkrak event-event olahraga. Mandalika, MotoGP pun sekarang sudah banyak tenaga-tenaga kita yang sudah di kontrak keluar untuk menggelar di negara lain, terutama di Timur Tengah. Itu jasa. Jadi sekarang Menpora sedang berhitung. Ternyata setelah pandemi, perputaran uang karena event olahraga berkontribusi pada PDB baru 0,19%. Sangat kecil. Padahal secara potensi alam, kita punya gunung, laut, daratan semuanya lebih keren. Mau olahraga berbasis air, selam, surfing dan sebagainya. Olahraga gunung, mungkin lari ultramaraton seperti di Rinjani, atau di Jen, atau di manapun tempat. Bahkan ada Katulistiwa juga, ada yang lain-lain. Artinya kekuatan itu belum dioptimalkan. Kita, pemerintah bangga bahwa sekarang melesat seperti meteor bahwa fun run, apa itu 10K atau 5K atau 7,5, bahkan juga ada yang 20 dan sebagainya, sudah menjadi gaya hidup. Nah, ini saya amat sangat bangga dan terima kasih pada pelaku-pelaku industri di bidang event lari. Karena ada nilai tambah yang luar biasa. Pertama, butuhnya Kemenpora dan pemerintah dan masyarakat adalah sebetulnya membangun olahraga itu ada 3 hal. Satu, mencetak budaya olahraga atau kesegaran jasmani. Jadi masyarakat yang sehat. Jadi dengan banyak fun run, pastinya banyak masyarakat yang ikut dan tertarik untuk ikutan. Maka jumlahnya menjadi ribuan. Kalau makin ribuan berarti partisipasi makin tinggi. Minimal kebugaran. Di antara ribuan partisipan tadi, pastinya ada anak muda yang punya talenta, otomatis bisa merayap kepada dimensi prestasi. Lahirnya Eduardus Nabununi yang baru dan yang lain-lain. Dampak prestasi itu. Dampak ketiga, olahraga itu adalah membangun karakter. Pastinya dengan happy, dengan saling tegur sapa di lapangan, kegembiraan lahir batin tercipta. Tidak egoisme di dalam sebuah ruangan main gadget gitu. Karena udah gaya hidup. Ini bagian dari membangun olahraga, membangun spirit jiwa dan raga. Nah itu ada di fun run. Kegembiraan tumbuh, menang kalah nomor 2. Finish aja seneng banget. Dapat sertifikat seneng, dapat medali seneng. Ikut aja, hanya mungkin 1 kilo belok kanan, seneng. Itu dari pelakunya. Dari masyarakat, rakyat kecil dengan UMKM-nya jadi gembira. Karena semua serba laku. Berarti fun run atau lari maraton atau lari prestasi atau lari yang lain itu tanpa sengaja memberikan kesejahteraan buat masyarakat yang lain. Kita tidak usah terlalu banyak ceramah, ayo hilangkan rokok, ayo hilangkan
narkoba, hindari. Dengan kebiasaan lari, otomatis pelan-pelan tadi yang dimaksud tadi akan hilang. Egoisme hilang dan sebagainya. Banyak nilai tambah akibat lari. Maka kami juga apresiasi banyak komunitas membuat event lari dengan tema-tema tertentu. Untuk mengkampanyekan anti rokok, narkoba, kampanye pencinta lingkungan, kampanye produk lokal. Yang baru aja dilakukan di Taman Mini misalnya. Dan semua tema-tema itu bagian penting disosialisasikan lewat event lari. Jadi intinya kalau ngitung nilai tambahnya itu banyak sekali. Kemenpora sedang menghitung ulang supaya ada pertumbuhan yang banyak dan Bappenas telah mencanangkan kepada Deputian baru Kemenpora ini untuk bagaimana setahun ini berputar angka 41 triliun target dari sektor olahraga. Dan insya Allah tercapai karena sepak bola saja sudah Liga 1, Liga 2 sudah memutar angka 10,4. Nanti mari kita hitung untuk fun run. Dengan sebentar lagi puluhan ribu dan sekarang mudah mungkin se-Indonesia sudah lebih dari 200 event. Kalau dikalikan minimal 3.000, 5.000 saja udah berapa angka partisipasi. Tapi perlu hitung ulang juga. Indonesia penduduknya besar. Berarti jumlah ribuan dan jutaan tadi kira-kira berapa persen? Itu yang perlu kita dongkrak. Sebelumnya kita menggerakkan dengan aktivitas sepeda gembira. Sudah kita hitung ada 12 juta bangsa Indonesia melakukan goes. Untuk sepak bola usia muda ada 5.000 lebih SSB. Sudah kita catat dan masing-masing minimal 50 anak muda. Taekwondo dengan seri daerah sudah 12 grade B. DKI bahkan setiap bulan lebih dari 10 event dengan jumlah peserta 1.500 sampai 2.000. Tinggal hitung provinsi-provinsi lain. Artinya Bapak Ibu, apapun olahraganya, kita berikan ruang yang sama. Dan sekali lagi terima kasih untuk lari adalah olahraga yang murah, meriah. Sekarang sudah menjadi tren. Pemerintah sangat berterima kasih dan mari kita makin kuatkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru karena masyarakat banyak yang menunggu. Ada yang menunggu karena pengen ngoleksi medali, ada yang menunggu karena pengen datang ke sebuah titik destinasi yang belum dikunjungi sambil berlari, macam-macam. Kalau tadi ada ide untuk membuat grid-grid yang sampai internasional lebih keren. Karena ya seperti teori Maslow lah. Ketika hanya pengen lari biasa, kemudian lama-lama menaikkan gridnya ke level lari yang standar provinsi, standar nasional, sampai standar internasional. Masyarakat kita yang punya duit sudah banyak yang keluar negeri hanya untuk lari. Ya, suatu saat kita harus perbanyak juga orang luar negeri lari di Indonesia. Ini bagian dari mendongkrak ekosistem pariwisata kita, destinasi tambah. Tidak hanya urusan jasa hotel yang penuh, travel yang bahagia, UMKM yang tambah ceria karena pulang membawa duit, tapi pariwisata juga mesti kita bantu untuk bagaimana menjadi kekuatan. Industri barang jasa juga mari kita ciptakan kreativitas, entah itu kostum, training, dan lain-lain yang seni, yang menarik, termasuk baju-baju adat yang sering tampil di lari, fun run yang unik, silahkan apresiasi mereka dengan
hadiah-hadiah atau dengan kemenangan-kemenangan klasifikasi apapun lah. Yang penting mereka mendapat apresiasi. Makin banyak diapresiasi, klasifikasi banyak, kategorinya banyak, makin banyak membahagiakan orang. Kita tidak harus terjebak juara 1, juara 2, juara 3. Karena itu biasanya olahraga prestasi. Ranking 1 sampai 10 sampai 15, terbaik ini, terini, ciptakan banyak apresiasi. Bagian dari memotivasi masyarakat kita. Saya yakin penyelenggaraan sudah berjalan lancar selama ini, tepat waktu. Meskipun kadang ada 1-2 yang kami mendengar terlambat start gitu. Kadang di belakang banyak yang gelisah. Mari tata kelolanya diperbaiki. Kalau masih ada juga teman penyelenggara yang masih merasa rugi, barangkali saling sharing. Mungkin ada manajemen yang keliru. Biar mereka juga ikut-ikutan niat baik itu menjadi profit syukur. Minimal ya imbang. Jadi kegembiraan, saling berbagi. Supaya gak usah takut karena keambil orang jatahnya. Karena nyatanya dengan tambah event jumlahnya nggak pernah bersurut. Kalau juga nanti di fun run juga Bapak Ibu sudah cukup piawai, ya siapa tahu juga Bapak Ibu juga nanti membuat event cabang olahraga yang lain. Dengan skema, dengan manajemen yang sama. Ini makin masif lah partisipasi olahraga di Indonesia. Ini harapan yang bisa kami sampaikan atas nama pemerintah. Kami sekali lagi mengapresiasi atas peran PASI yang memberikan layanan luar biasa untuk gelaran event-event berbasis olahraga masyarakat, olahraga prestasi maupun yang lain. Banyak cabang olahraga yang juga kadang kaku, izinnya susah, rekomendasinya alot, kadang-kadang eventnya bubar, rekomendasinya enggak kelar-kelar. Mari kita permudah sebuah regulasi. Amanat Bapak Presiden dalam Astasita ada 2 poin penting dalam dunia olahraga, yaitu perizinan yang mudah, kedua perpajakan yang diperingan supaya tumbuhnya olahraga yang masif dan menyenangkan buat masyarakat Indonesia. Demikian dari saya, mohon maaf. Kami harus buru-buru karena ke bandara. Tidak bisa membersamai sampai finish. Saya kembalikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mr. Istanta. Saya mau sebelum Pak Isnanta meninggalkan seminar ini, saya ingin atas nama, di sini katanya Pak, punten Pak, atas nama pengurus besar Persatuan Atletik seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini diwakili oleh Pak Isnanta selaku Deputi. Terima kasih Pak atas arahannya. Kami sangat membutuhkan kehadiran pemerintah di dalam semua event kami, termasuk lomba lari ini. Tadi saya sempat singgung mengenai Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Indonesia. Itu adalah undang-undang yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Jadi baiknya teman-teman juga semua bisa membaca undang-undang itu dan memahaminya, dan bila mana ada hal-hal yang tidak jelas pada undang-undang itu bisa disampaikan kepada Kemenpora ya Pak ya, nanti bisa ditanyakan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Isnanta, selamat jalan Pak. Saya dengar mau ke airport segera. Apakah kita mau menyerahkan plakat sekarang? Ada plakatnya sekarang? Oh, belum disiapkan? Gak apa-apa ya Pak, nanti kita... Oke. Fotografer udah potret ini? Atau mungkin dengan Mr. Alisio and Mr. KK please? Ya, gak apa.
Yeah, thank you so much, Mr. Isnanta. Ladies and gentlemen, we will now take a 5 minutes coffee break. Refreshments are available in the back of the room. Please enjoy your break and you may take your snack to your seats because we will continue shortly to the panel discussion too. Thank you.
Bapak dan Ibu sekalian boleh kembali ke tempat duduk. Dan untuk snacknya boleh dibawa saja di tempat duduknya karena kita akan lanjut ke diskusi yang kedua. Bapak Ibu sekalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan melanjutkan diskusi yang kedua. Bapak Ibu boleh untuk snacknya dibawa saja ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan melanjutkan ke diskusi yang kedua. Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali. Semuanya boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena kita akan melanjutkan ke diskusi yang kedua. Makanan dan minumannya boleh dibawa saja ke tempat duduknya.
Okay, ladies and gentlemen, welcome back. We will now continue with our second panel discussion with the theme the standards why quality running events is matter. These sessions will be moderated by Mr. Yasha Khattab, founder of Indo Runners. Mr. Yasha, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nama saya Yasha Khattab. Saya founder dari Indo Runners. Di sini kayaknya sekitar 80% dari sini saya udah kenal atau udah bagian dari ekosistemnya. But if you're still having some break, go ahead, it's fine. Kita mulai aja di sini. Hari ini kita akan ngomongin quality of running. Running events, quality matter. Di sini juga ada teman-teman yang, saya mau menyapa teman-teman lama sih sebetulnya di sini. Karena ini semuanya teman-teman dari zaman dulu banget. Ya of course Saralea, of course adalah teman yang sangat baik gitu. Tapi di sini ada teman-teman yang goes way beyond. Ada Andreas Kansil dari yang dulunya Indo Runners Bali. Mungkin satu dari 4 orang yang dulunya menjalankan Indo Runners Bali tahun 2009-2010 ya. Karena dulu emang lari belum seperti sekarang. Ada juga teman-teman dari Run ID yang dulu bagian dari komunitas sendiri dari JF, Jakarta Free Spirit. Jakarta Free Spirit kemana? Free Spirit ya. Barbara Oravets, kita juga adalah bagian dari tim yang dulu berusaha put together yang namanya sekarang adalah Maybank Bali Marathon. Dulu namanya masih BII Maybank Bali Marathon. Ini juga ada teman-teman race organizer yang mungkin dulunya adalah event organizer, ada Mas Didit ya. Dari zaman dulu udah ngurusin Milo sebelum running jadi hype. Dan juga teman-teman yang lain dari aneka komunitas dan juga dari stakeholders, dari brand sponsors dan juga pihak-pihak yang juga ensuring running itu jadi bagus. Jadi memang kalau dari sisi keinginan dari pelari itu selalu ingin satu event yang berkualitas gitu. Dan I think dari sisi komunitas kita juga selalu berusaha gimana cara kita bisa bikin suatu event atau kegiatan berkualitas tapi susah karena community doesn't have money. Susah juga gitu. Jadi memang along the way dulu juga ada beberapa sponsor, dulu sponsor masih malu-malu. Ya, sponsor dulu masih malu-malu banget. Aduh, kalau segini masa sih why do I have to spend untuk timing chip? Apa itu timing chip? No sponsor wanted to pay for that, gitu. Until akhirnya, nggak tahu kenapa ya Mas Satyo ya, ini Mas Satyo juga udah lama nih kita sering ngobrol-ngobrol. Financial sector itu selalu menjadi sponsor dan pendukung yang sangat signifikan dalam perkembangan dunia lari di Indonesia. Bahkan ada sebuah bank yang memang sudah mulai duluan nih sebelum Pak Cepi, sebelumnya Maybank, sebelumnya Mandiri zaman dulu juga bikin mulai event lari. I'm looking at Mas Ramon nih, karena sebelum di BTN, Mas Ramon ada di Mandiri lama. Jadi bank ini bahkan sampai udah niat, tapi at one point karena ada satu kejadian, satu tragedi, dia sampai stop melakukan kegiatan gitu. Dan itu kaitannya dengan quality dan safety. Jadi that's why we were gonna talk about this. Mungkin di sini juga teman-teman, mungkin wartawannya ada 1-2, tapi I think this is just us. Di sini semua pemangku kepentingan yang ada di dunia lari. Sebetulnya harapan saya juga setelah pandemi ini banyak sekali muka-muka baru, tapi sayangnya hari ini saya nggak lihat mereka. Tapi mungkin di dalam kegiatan berikutnya bisa terundang juga ya dari tim PASI, karena pemainnya sekarang banyak banget, Pak Tigor ya. Gitu. I think everybody di sini sudah sangat experience dan sudah tahu banget what is at stake di sini. Nah, saya akan mencoba duduk karena ternyata susah di umur segini dengan kacamata baca untuk bisa baca dan ngomong at the same time. Saya ingin mengundang para narasumber kita hari ini, yaitu di sini ada, first of all kita akan panggil Mas dari duluan ya.
Pak Togi Pangaribuan, staf khusus bidang hukum dan regulasi Kemenpora. Selamat datang Pak Togi. Boleh, just take a seat anywhere. Dan saya juga akan mengundang Bapak Ramon Armando, Corporate Secretary dari Bank BTN. Pak Ramon ini adalah antara lain juga adalah senior saya di Metro TV dulu. Zaman-zaman masih muda ya, zaman masih muda. Pak Ramon juga, iya. Oke, I'm sure everybody here knows gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong mengenai penyelenggaraan event lari, semua juga sangat terkait dengan who is the man behind the gun, right? Jadi bukan cuma hanya dana sponsorship yang keluar, tapi understanding of gimana sih caranya menyelenggarakan dengan baik. Karena itu kalau nggak akan connect. Any brand can have this much budget, tapi eventnya bisa aja kacrut. Kenapa? Karena they don't have an understanding. Nah, Mas Ramon ini pengalamannya juga sudah sangat lama ya. Dari tahun berapa? 2012, 2013. 2012 sudah menjadi project lead dari berbagai event lari. Ada yang sukses banget. Ada juga yang tiba-tiba menghilang gitu. Tapi sampai sekarang yang terakhir adalah, I think one of his greatest portfolio is the recent Jakim ya. Yang sudah sangat internasional dan sebagai pelari lama. Itu I'm really impressed dengan apa yang telah dicapai di sini. Dan di sini juga saya ingin mengundang ada Pak Cepi alias Pak Widya Permana, Director of Operations dari Maybank Indonesia. Selamat datang Pak Cepi. Selamat dulu. Tadi baru bincang-bincang sedikit mengenai sejarah Maybank Marathon dengan Pak Cepi juga. Ini Maybank Marathon adalah salah satu destination sports tourism ya, yang salah satu yang paling bagus di Indonesia, dan bagusnya juga karena sudah dibangun sejak lama. I think ini suatu contoh bahwa sports tourism works. I hope it works for the business as well. Mungkin itu bisa kita tanyakan juga Pak, karena ongkos penyelenggaraan juga pasti sangat tinggi. Tapi we're looking forward to every single innovation dan juga perubahan dan juga improvement yang selalu dilakukan oleh Maybank setiap tahunnya. Nah terakhir, but not least, adalah sahabat saya, adalah Mas Satyo Haryo. Beliau adalah orang hukum sebetulnya. Orang hukum, kalau kita ngomongin running lifestyle, Bapak ini sangat tidak culture. Tapi dalam dunia lari, one of the most cultured person. Orang paling berbudaya di dalam dunia pelarian adalah Mas Satyo ini. Salah satu yang turut melahirkan BII Maybank Bali Marathon tahun 2011 mulai ngerjainnya ya. 2011 mulai ngerjainnya. 2010 mulai ngerjainnya. Jadi sedikit kisah cerita adalah kita waktu itu sempat kita kenalnya di Bali Triathlon 2011. Itu diselenggarakan oleh Mas Andreas Kansil, di sini mana orangnya. Nah itu dia. Waktu masih kurus. Oke, kita mulai aja nih. Mungkin salah satu pertanyaan utama saya, dan ini mungkin ya karena di sini kita udah saling kenal juga ya. Mungkin saya ada pertanyaan, saya sebagai orang komunitas ya. Saya bukan vendor di sini. Saya ingin nanya nih, sebagai orang awam, dan pasti orang awam juga pengen tahu nih. Berapa sih ongkos penyelenggaraan dari sebuah maraton kelas dunia yang berkualitas seperti dalam topik di sini? Mas Ramon. Iya, iya dong. Yang baru saja kelar dan udah mulai mempersiapkan yang untuk tahun depan. Berapa sih supaya, karena we're talking about economies ya. Biasanya kalau wartawan menanyakan bagaimana sih impact ekonomi terhadap suatu kota atau apa gitu, suatu daerah gitu. Tapi kan kita harus tahu nih, dan kita di sini ya, ini adalah kita adalah mencoba mengapresiasi yang bayarin lah gitu. Iya kan? Silahkan dong. Tes. Kenapa jadi saya duluan? Jadi thank you Mas Yasa. Jadi selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak semuanya, teman-teman semua, Pak Tigor, dan tentunya teman-teman panelis juga yang hadir di sini. Jadi mungkin saya nggak mau terlalu gamblang juga karena mungkin ini ya, tapi pasti kami sebagai sponsor lah. Kami sebagai sponsor.
Jadi sejak mungkin saya berdasarkan based on experience saya pada saat 2013 mensponsori, kan ini sebagai sponsor nih, bukan Boleh. sebagai ini ya. Boleh. Boleh Jadi juga kita nih biasanya Korsek. di angka main di honestly pas waktu itu dengan Jakmar. Hmm. Kita support di angka 3M. 3M Jakmar tahun Jadi 2013. tentunya waktu itu kita dapat titling waktu itu. Hmm. Ya, karena mungkin di saat itu mungkin 3M sudah cukup besar. Tapi dengan berjalannya waktu dan yang lain-lain, sampai mungkin kalau kita ngomongin yang sekarang, lebih besar dari itu, tapi nggak nyampe lebih dari 10M. Ya, Oke. jadi di bawah. Tapi sebenarnya apakah biayanya seperti sebesar itu? Gitu ya? Tentunya teman-teman semua di sini juga ada race organizer, tahulah angka itu adalah yang dikeluarkan oleh sponsor. Ya. Setelah itu juga tentunya yang kami lakukan dengan race organizer, tentunya adalah race organizer sendiri bisa mendapatkan benefit dari transaksi finansialnya langsung. Contohnya kita berikan ke mereka untuk kalau kami sebagai sponsor kan kami sebenarnya nggak bisa menerima duit ada setiap pembelian slot dan segala macam itu kita serahkan semua ke race organizer. Jadi yang kita tawarkan adalah kerjasama partnership. Partnership, jadi lu ambil benefit dari seluruh transaksi peserta gitu ya. Dan juga dari kita lepaskan mereka untuk mencari sponsor sendiri. Dan kita cukup sebagai titling. Walaupun mungkin inisiatifnya dari kita yang mengusulkan gitu ya. Jadi tentunya hal ini untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan. Mungkin kalau sebenarnya kalau menurut saya bisa angka yang dikeluarkan mungkin lebih dari 20M. Tapi nggak nyampe 500M seperti yang pernah digembor-gemborin gitu ya, enggak lah ya. Tapi kalau dihitung-hitung tentunya sebenarnya ada benefit in kind yang dilakukan nggak cuma dari sponsor. Tentunya pihak Pemprov pun juga mendukung secara in kind ya. Contohnya dengan menutup jalan dan mengerahkan pengalihan arus dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan gitu ya. Itu sangat nggak bisa dihitung sebenarnya. Yang paling mahal itu sebenarnya adalah mendapatkan endorsement dari Pemprov. Itu yang menurut kami ya, itu yang paling menurut kami itu sangat berharga sekali karena itu kredibilitas kita juga bisa untuk menjalankan juga tenang dalam sebagai sponsor bahwa event ini bisa berjalan dengan baik tentunya kalau seandainya didukung penuh oleh Pemprov setempat. Oke. Ini itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Ramon. Dan mungkin poin terakhir tadi juga sangat ternyata terbukti ya. Bahwa dukungan itu penuh saat sudah terlihat bagaimana penyelenggaraan dilakukan di kota-kota lain di dunia. Kalau Pak Cepi gimana nih? Nah ini menarik ya, oke. Ada perbedaan mungkin di sini mungkin teman-teman juga ada tahu kalau Jakim adalah event Pemprov. Tuh. Jelasin clearin dikit Ah, oke. Mungkin Pak Cepi ya. Jadi kalau kami terus terang dari BTN berlaku sebagai titling sponsor. Title sponsor. Title sponsor dari eventnya Pemprov. Pemprov. Oke. Yang punya IP-nya itu adalah Pemprov DKI. Oke. Ya, jadi ini adalah izin Pak Cepi mengambil ini ya sedikit. Jadi bisa kami jelasin, Pak Tigor juga tahu story-nya kita membuat kegiatan ini adalah kami sudah pernah mencoba event ini yang istilahnya mungkin yang beberapa event sebelumnya kalau tidak menggunakan Pemprov gitu ya, oleh Pemprov nggak gampang, nggak mudah dan akhirnya waktu itu kita sepakat kita harus gandeng Pemprov dan juga kalau bisa bahwa ini punya Pemprov supaya Pemprov itu merasa memiliki dan juga ini adalah sense of belongingnya Pemprov. Karena yang saya sampaikan kalau Pemprov pun enggak tapi namanya dipakai sebagai suatu event, kalau ada apa-apa Pemprov juga yang kena imbas negatifnya. Nah jadi yang kami tawarkan adalah silakan ini IP adalah milik Pemprov, kami hanya sebagai supporting sponsor
sponsor di sini dan juga membawa race organizer yang kita sama-sama kerjasama untuk membuat suatu event yang berkualitas. Itu sih yang kita tawarkan sehingga IP-nya pada saat itu memang kita serahkan untuk Pemprov DKI. Kalau untuk yang BTN Jakip. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat baik Mas Ramon. Dalam kata lain adalah ini adalah event dengan IP Pemprov, tapi rasa ownership-nya begitu tinggi ya dari BTN ya. Gitu. It's a good answer, thank you. Terima kasih Mas Ramon. Nah kalau Pak Cepi gimana nih? Kalau menurut kami di komunitas nih, Maybank adalah salah satu yang sangat setia mendukung pertumbuhan dunia pelarian di Indonesia karena ya awal pertama kali juga nyari orang untuk nyari buat full maraton tuh susahnya minta ampun, tapi sekarang sudah di tahap harus ballot gitu. Ini gimana kalau misalnya dari banyak yang event yang ada di luar sana, I think yang memang event own IP-nya, owned by the sponsor adalah Maybank Marathon ini gitu. Nah saya mau tanya dulu nih, dari penyelenggaraannya itu ada di kisaran berapa? How much money do you spend? Because ini kan marketing budget lah gitu, dan mungkin secara orang awam yang juga sehari-harinya saya juga berkeliaran di daerah sini, memang yang paling jor-joran marketing activity dari Maybank adalah si Maybank Marathon ini. Is that true? Dan apakah tiap tahun juga ada peningkatan lagi atau do you try to work around it lagi gitu dengan misalnya ada sponsor-sponsor lain gitu? Terima kasih Mas. Selamat siang Bapak Ibu dan panelis lainnya. Ya, untuk Maybank Marathon ini awalnya kita start kan di tahun 2012 gitu ya. Kebetulan saya juga belum join pada saat itu. Ya dari beberapa orang yang pertama kali kita lakukan, Pak Tigor termasuk salah satu yang mendukung gitu ya penyelenggaraan Maybank Marathon di 2012 saat itu, yang ditanya juga gitu ya, ngapain ada maraton ya di tahun 2012 itu. Nah kemudian saat itu masih 4.000 peserta, memang pada saat itu kita langsung Maybank Indonesia ini sebagai pemegang IP Maybank Marathon ini memang milik Maybank, Bank Maybank Indonesia TBK gitu, langsung pada saat awalnya Mas. Jadi sejak 2012 itu yang dikenal pada saat itu adalah Maybank Bali Marathon. Nah kemudian berevolusi pada saat tahun 2019 penyelenggaraan kami rebranding gitu ya, namanya menjadi Maybank Marathon. Maybank Marathon. Kemudian kalau kita menyelenggarakan di Bali ya Maybank Marathon Bali. Yang tadi MBM jadi MMB, yang tadinya Bali Marathon jadi Maybank Marathon ya. Nah mungkin timingnya kebetulan pada saat itu pas tahun 2020 kita ada pandemi dan 2021 dan karena kita udah rebranding Maybank Marathon bukan Bali Marathon, makanya saat itu pada saat ada event-event virtual saat itu ya pandemi, kita menamakannya Maybank Marathon Anywhere. Jadi 2 tahun kita continue tetap melakukan sehingga dari tahun 2012 sampai 2025 setahun ini kita nggak pernah putus menyelenggarakan event ini gitu ya. Nah kembali dalam penyelenggaraan Maybank Marathon ini tentu tadi yang disebutkan banyak keterlibatan stakeholder di sini ya. Salah satunya tentu sponsor, rekan-rekan media dan segala macam. Dan kami dari Maybank Indonesia memang unik gitu posisinya yang tadi disampaikan Mas. Bahwasannya kami sebagai pemegang IP-nya, penyelenggaraannya, dan satu sisi juga kami sebagai sponsornya gitu ya. Jadi memang kami spending di sini. Nah kalau tadi disebutkan betul biayanya berapa ya memang itu udah menjadi blended di bagian dari marketing cost dari kami gitu. Jadi marketing and branding cost sebenarnya. Jadi pada saat awal memang kita menyelenggarakan ini tahun 2012, kita inginnya memang when people talking about running marathon, then on top of their mind adalah kita ingin Maybank Marathon gitu loh. Nah itu kita pengen bikin seperti itu gitu loh. Nah jadi bukan dalam arti kita ingin menjual produk Maybank Indonesianya, tapi adalah bagaimana orang-orang mengenal Maybank itu sebagai lari gitu.
Nah, baru kami kemudian dengan beberapa stakeholder, tentu sponsor, dan itu semua jadi event yang memang kalau soal biaya jadi udah blended tadi Mas di marketing and brand expense kami. Jadi memang targetnya seperti itu untuk bagaimana on top of runners itu ya kalau kita bicara running, maraton kita ingin oh ya Maybank. Nah, baru kita bicara oh apa sih Maybank? Oh Maybank adalah bank ya dari Malaysia dan lain. Kami masuknya dari situ. Oke, baik Pak Cepi. Ini saya masih akan tanya ke Pak Cepi nih karena sponsor gila mana yang sudah menyelenggarakan lomba maraton yang begitu megah selama lebih dari 10 tahun udah 14 tahun ini. Udah 14 ya, hitung yang ini ya Maybank Marathon from Anywhere gitu. Secara bisnis, how much has it impacted the business dari sisi akuisisi gitu. Misalnya kalau Mas Ramon sedikit ngomong Mas Ramon di BTN gitu kan, sekarang ada program yang Rp1 tuh. Kalau misalnya naruh deposit segala macam. Apakah kedepannya juga akan lebih berani nih? Karena gini, concern saat ini adalah there's so much money being put into race organizing, penyelenggaraan lomba lari di Indonesia, kan jadi kayak apakah nanti kan costnya kan makin naik nih. Jangan sampai nanti sponsornya boncos ya. Kita sekali-sekali kita peduli sama sponsor dong ya. Boleh gitu. Secara bisnis how much has it impact Maybank dengan pengalaman 14 tahun itu? Kita nggak secara space kita tentu dari semua kayak teman-teman tadi dari BTN Jakim gitu ya program akuisisi satu ya sama sebenarnya dengan kita juga Mas bosannya yang namanya marketing and branding cost ini kan tentu harus ada memberikan manfaat juga bagi kita gitu ya. Nah memang yang Maybank Marathon ini dari semua event di Bank Maybank Indonesia ini event paling besar dan ini memang ikonnya Maybank Indonesia lah gitu ya. Sampai kita punya dedicated orangnya sebenarnya yang kerjanya itu aja sih. Jadi yang punya passion aja ya. Jadi nggak ada unit khususnya gitu sebenarnya. Nah kemudian apa sih yang didapat sebenarnya kembali bagaimana setiap expense tentu di semua organisasi bagaimana bisa memberikan dampak manfaat bagi kitanya gitu ya. Dan tentu dengan program-program akuisisi ini ada yang kita memang dapatkan tentunya dengan tadi misalnya contohnya tadi teman-teman di PTN dengan program satu ya mereka bisa join sama di kita juga ada di mana kita juga kemarin kalau teman-teman pelari yang udah daftar di tahun 2025 kemarin tentu udah mendapatkan email gitu ya untuk bisa mendapatkan program untuk menabung juga gitu ya. Kemudian nanti biasa kami berikutnya ada lagi program-program lainnya sampai nanti ke ballot. Nah, jadi apa yang didapatkan dari Maybank terhadap event ini tentu kami harus bisa memonetize. Nah, tapi seberapa besarnya tentu itu saya nggak ada datanya terus terang, tapi itu ada teman-teman di kami yang memonitor performance dari situ. Baik, terima kasih Pak Cepi. Nah, kita kalau ngomong quality sebetulnya kadang kita yang kita ada di pikiran kita adalah kualitas dari penyelenggaraan, nggak ada ngantri, nggak ada apa, safety di jalanan, dan juga safety dari pesertanya. Nah sebetulnya ini kan lomba lari itu kan jadi sekarang banyak sekali. Full maraton yang besar di Jakarta pun sudah ada 2 nih, ada Jakim dan ada JRF yang coming up this weekend gitu. Bahkan di satu Sunday, satu hari Minggu, Car Free Day-nya itu di Jakarta udah bisa ada 3-4 lebih event gitu. It's mau bilang suffocating juga nggak bisa juga karena kan orang ada yang mau bayarin, ada sponsornya, ada pesertanya, jadi terselenggaralah gitu. Tapi dengan begitu banyaknya orang, quality pasti akan terkompromi. Nah, quality kalau kenyamanan, oh ya udahlah. Tapi kalau safety, nah kebetulan di sini ada Pak Togi dari Kemenpora. Kalau kita ngomong mengenai regulasi, ini kalau saya dari sesi komunitas, saya ngeliat semua lari, wah ini seru banget. This is what we have dreamt of gitu. Indorana selalu pingin gimana cara semua orang Indonesia lari. Tapi sekarang, wah banyak juga. Tapi ya itu kan bukan
Itu kan bukan ini ya concern saya, maksudnya saya concern secara pribadi gitu. Tapi kan itu sesuatu yang harusnya ada, apakah seharusnya ada regulasi. Nah, secara hukum gimana nih kalau dari Kemenpora melihatnya, Pak Togi? Terima kasih Pak Yasha, Pak Rahman, Pak Cepi, Satio. Selamat siang, terima kasih atas undangannya. Jadi pertama-tama di Kemenpora ini kami berterima kasih ya. Yang dulu, kegiatan lari itu, masyarakat berolahraga dan kegiatan aktif itu kan sebenarnya mendukung tujuan pemerintah. Ya, ada di Perpres jangka menengah, ada di Debon, Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi memang mau, ya kalau bahasa dulunya ya mengolahragakan masyarakat lah. Jadi kan ada prosentase masyarakat yang berkegiatan aktif kita mau meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini kita berterima kasih baik dari semua stakeholder di kegiatan olahraga lari ini, ya, baik teman-teman komunitas maupun dari pihak swasta yang rutin mensponsori dengan jumlah yang nggak sedikit. Nah, peran Kemenpora di sini sebenarnya dan juga berpedoman pada Olympic Charter, gerakan Olimpiade dan lain sebagainya. Sebenarnya kita mau regulate dan facilitate aja. Kemenpora ini bukan IO, kita nggak mau intervene dan lain sebagainya. Nah, tetapi tadi yang saya sampaikan, biar bagaimanapun kan kita harus menjaga kemungkinan terburuk. Menjaga kualitas iya itu one thing. Tapi kalau lihat undang-undang olahraga, penyelenggaraan kegiatan olahraga itu kan harus didasarkan pada keamanan, keselamatan, dan ketertiban publik. Satu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan kan ada dinamika hubungan antara pemerintah dengan IOCO, untuk organisasi cabang olahraga. Dan IOCO dengan mungkin IO dan kemudian dengan turunannya dengan pelaku event tersebut lah, orang yang ikut lari serta. Nah, kalau kita lihat konstruksi keselamatan dan ketertiban ada regulasinya. Kalau kita lihat persyaratan teknis lari, World Athletics, segala macam rulebook, segala macam teman-teman di sini pasti lebih jago. Nah, tapi khusus untuk yang soal regulasi lari itu, maka sebenarnya kalau kita lihat ada 2 rekomendasi yang seharusnya didapatkan supaya penyelenggaraan kejuaraan atau kegiatan lari itu, event lari itu, memenuhi peraturan perundang-undangan. Yang pertama kalau kita lihat Permenpora 3 2024 sebagai salah satu syarat, dan ini kan ada kalau bikin event lari kan izinnya banyak, bukan cuma izin Kemenpora juga kan, izin keramaian dan lain sebagainya. Dan salah satu yang harus dipenuhi kan rekomendasi dari Kemenpora berdasarkan Permenpora 3 2024. Ada penelaahannya, ada semuanya, rekomendasi itu keluar. Tetap pangkalnya adalah tadi, keselamatan, ketertiban, keamanan, supaya itu terjaga. Nah kemudian masih di undang-undang olahraga sebenarnya di situ ada juga aturan. Nah saya nggak tahu nih secara praktek, ini mungkin saya bisa tanya balik. Ini terjadi apa enggak? Kalau di undang-undang olahraga itu sebenarnya ada aturan. Kalau event olahraganya itu mendatangkan penonton secara langsung, maka itu harus ada rekomendasi dari IOCO-nya, rekomendasi dari federasinya, dari induk organisasi cabang olahraga. Jadi kalau memang ada penonton yang hadir menyaksikan event itu, maka itu seharusnya sudahlah event itu harus punya rekomendasi dari Kemenpora karena kan dia harus urus izin keramaian. Sebenarnya harus ada rekomendasi dari si federasinya juga. Itu ada di undang-undang olahraga. Tujuannya sebenarnya sama filosofinya, keselamatan, ketertiban dan keamanan itu. Karena biar bagaimanapun undang-undang olahraga itu juga membedakan tanggung jawab, memisahkan tanggung jawab antara Kemenpora, pemerintah dalam hal ini, dengan IOCO. Induk organisasi cabang olahraga itu sederhananya bertanggung jawab atas pelaksanaan kejuaraan olahraga. Kan nggak mungkin tadi berangkat dari filosofi tadi, Kemenpora ini kita nggak mungkin berdasarkan piagam Olimpiade dan lain sebagainya, kita nggak mungkin intervene. Kita nggak dalam posisi untuk mengintervensi dan lain sebagainya. Pak Tigor dan saya di posisi yang sebelumnya kita termasuk yang melawan intervensi itu gitu loh. Jadi karena memang nggak sesuai dengan piagam Olimpiade dan gerakan Olimpiade. Jadi memang ada peran dan tanggung jawab yang berbeda antara Kemenpora dan IOCO. Nah, IOCO-nya kemudian di dalam undang-undang olahraga itu punya kewenangan untuk ya kalau misalnya eventnya ada banyak penonton, kan ada isu security risk di situ.
Ya, apakah ada dampak terhadap penontonnya, kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi ada second layer-nya, selain dari tadi rekomendasi Kemenpora, izin keramaian, IOCO-nya ini. Yang kemudian akan melihat kelayakan dari si event itu. Baik dari kelayakan dari segi tadi keselamatan, keamanan, atau yang dari segi teknis. Ya, rules-nya dan lain sebagainya. Kalau itu, dan kemudian kalau udah sesuai dengan itu baru bisa pakai logo Kemenpora, logo World Athletics, dan lain sebagainya. Sederhananya sih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yogi. Nah, Mas Satyo, prakteknya gimana? Tadi baru sebut-sebut prakteknya di lapangan. Mas Satyo dari PASI nih, apakah seharusnya semua event ada logo PASI-nya? Terima kasih Mas Yasha, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau mau dibalikin, ada undang-undang sistem keolahragaan nasional. Saya sependapat dengan Pak Togi tadi, di mana itu harus ada kata-katanya kalau ada kegiatan olahraga yang mendatangkan penonton, itu wajib mendapatkan rekomendasi dari induk cabang olahraga. Selain itu, ada pula pengaturan di mana untuk lomba-lomba yang sifatnya itu serius, saya lupa kata-kata spesifikasinya seperti apa, itu wajib memenuhi syarat teknis kelompaan tersebut. Kalau itu diterjemahkan ke dalam ketentuan PB PASI, ya, lomba-lomba itu paling enggak kalau mendatangkan penonton, ya, yang namanya lomba lari sih most likely mendatangkan penonton ya, itu udah wajib dapat rekomendasi. Ya. Kalau yang mengharapkan adanya pemenuhan persyaratan teknis, itu wajib mendapatkan sanction dari PB PASI. Jadi nanti kalau lombanya itu memang ingin direcognize catatan waktunya, itu ya tim PB PASI wajib turun. Bukan cuma tim PB PASI aja sih yang turun. Untuk contoh ada beberapa lomba lari di Indonesia yang sudah mendapatkan sanction bukan cuma dari PB PASI aja, tapi juga dari World Athletics. Ya, pada saat mendapatkan sanction sebenarnya orang mikir ya udahlah kita minta pemenuhan sanction. Itu sebenarnya bukan cuma kayak kirim surat permohonan terus quote unquote kayak bayar nanti dapat sanction. Enggak. Karena yang namanya tadi kalau teman-teman ikut sesi pertama dari World Athletics itu mengatur standar-standar yang namanya lomba lari maraton itu seperti apa, half marathon seperti apa, 10K seperti apa. Standar label masing-masing lomba itu seperti apa. Jadi untuk contoh nih, ibaratnya kalau di Indonesia ada lomba maraton yang sudah dapat label elite dari World Athletics, itu semua pelari yang memenuhi kualitas tersebut. Ibaratnya kalau Kipchoge ikutan lari di Berlin, bukan Berlin ya, atau misal di Indonesia ada yang statusnya platinum label, Kipchoge ikutan di Berlin dan Kipchoge ikutan di Indonesia, itu look, feel, requirement-nya itu adalah sama. Jadi standar-standar itu yang mesti dipenuhi. Jadi kalau ditanya dari PB PASI ada ketentuan hal tersebut, cuman kita juga nggak nutup mata, banyak lomba-lomba yang belum sampai dalam tahapan ini. Ya kalau dalam kondisi demikian PB PASI bisa men-encourage, mempersuade untuk lomba-lomba yang belum naik kelas standarnya untuk ikutan naik kelas. Ibaratnya orang udah niat bikin lomba, kita juga udah appreciate. Bikin orang mau berlari itu kita udah appreciate. Harapan kita ke depan agar standarnya itu bisa terpenuhi. Kalau kita mau, saya nambahin 1 menit ya. Saya ini ada beberapa catatan. Boston Marathon pertama itu, saya nggak tahu, mungkin teman-teman udah tahu kapan. Boston Marathon pertama itu adalah tahun 1897. Cuman mungkin yang teman-teman nggak tahu itu belum kebayang jumlah peserta Boston Marathon pertama itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Yang finish Boston Marathon pertama itu ada berapa orang? Yang finish Boston Marathon pertama itu ada 15 orang. Bukan 15.000 ya, tapi 15 orang. Imagine sekarang mungkin yang ikut Boston Marathon tuh ada 20 ribuan. Kemudian kalau kita cek New York Marathon pertama itu tahun 1970. Ya. Kalau ditanya pesertanya itu ada berapa orang? Ya. Tadi di sesi pertama Pak Alessio bilang itu yang apply itu 1 juta lebih. Slotnya tuh total
mungkin yang ikut drawing cuma 30.000, sisanya masuk lewat jalur charity. New York Marathon yang pertama itu yang diundang untuk join, kalau ada yang tahu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 127 orang yang diundang. Yang finish itu hanya 55 orang. Ya. Saya ada beberapa statistik lagi. Di Indonesia, Bali Marathon pertama itu tahun 2012. Jumlah peserta totalnya, I know exactly the number, 2014. Ya. Yang finish maraton, yang ikut maraton itu jumlahnya mungkin sekitar 300. Ya. Jump ahead, more than 10 years later, itu pesertanya udah ya banyak banget lah. Ya. Tapi kalau dilihat dari benang merah semua event yang bisa sustain, satu kata yang menjadi keyword mereka adalah quality-nya yang dijaga. Enggak fokus langsung di otomatis jumlah pelari. Jumlah pelari banyak di awal lomba, klaim bahwa oh peserta kita berapa puluh ribu. Kalau quality-nya nggak terjaga, ini malah bisa backfire untuk di event-event berikutnya. Nah, itu jadi mungkin kalau tuh balik ke tema, quality is important. Quantity, yes, it is important in the perspective of sponsor. Tapi kalau mau jaga sustainability, quality is the key. Itu mungkin, Mas Yasa. Oke, makasih Mas Satyo. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong quality ya, of course, itu quality terjadi karena banyak yang campur tangan dengan benar ya, gitunya. Dengan orang-orang yang concernnya ini. Jadi mungkin for the sake of quality, kita menekan quantity. Kadang-kadang kan kalau misalnya dari pihak sponsor kan hitungnya kan cost per participant gitu. Jadi ya memang ini edukasi juga gitu. Dan juga buat masyarakat, buat komunitas, bisa edukasi teman-temannya bahwa lo nggak perlu ikutan semua race. Ikutan yang bagus-bagus aja, yang certified, yang dapat sanction dari PASI. Syukur-syukur ada World Athletic-nya, diselenggarakan oleh organizer yang reputable juga. Ya itu untungnya sekarang social media channels yang syukur-syukur para konten kreator juga memberikan edukasi yang benar dan gak hanya lebih ke outfit lo apa dan lo ikutan apa gitu ya. Oke, karena berhubung waktunya sudah hampir habis, I think di sini teman-teman juga sudah makin mengenal nih semua yang ada di depan sini. I think we're all available untuk bisa ngobrol-ngobrol dan membuat satu ekosistem karena it's already in a good ecosystem. Semoga bisa lebih banyak kolaborasinya juga. Dan juga ya tentunya terima kasih buat penyelenggara yang udah making this event happen, this dialogue happen, dan good luck juga buat Jakarta Running Festival happening this weekend. 2 hari luar biasa, it sounds very very costly, dengan sponsor yang juga memang bagaimanapun juga memang harus banyak, kalau nggak ya boncos nanti ya apresiasi buat semuanya dari seorang pelari yang sekarang larinya santai-santai aja. Lihat dari fisiknya juga you can tell. Gitu. Makasih Mas Togi atas pencerahannya hari ini. Jarang-jarang ketemu dengan pihak dari Kemenpora selama ini soalnya. Ya, semoga jadi sering ya, ingat ya. Jadi Mas Togi ini akan open buat any dialogue buat kedepannya juga ya. Thank you. Mas Ramon, good luck juga buat penyelenggaraan berikutnya. Seperti pesan saya di event sebelumnya, jangan lebih dari angka itu. Kita fokus quality aja. Semangat terus buat Maybank yang tiap tahun cukongin kita semua lah buat event lari di Bali makin bagus, makin inovatif. Itu luar biasa banget. Dan Mas Satyo, semangat terus di PASI, semangat terus berkontribusi di dunia pelarian Indonesia walaupun bukan atlet dia. Terima kasih Pak Tigor juga tentunya yang selalu mengayomi kita semua. Ya, saya Yasha Hatap, saya juga available kalau mau ngobrol-ngobrol boleh. Biasanya yang kenal saya yang tua-tua aja gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Mr. Yasha Hatap. Next, we would like to invite Mr. Tinggur Tanjung to present the plaque for the panelists.
First, Yasha Hatta, founder of Indorunners. Next, Togi Pangiribuan. Ramon Armando, Corporate Secretary, PT Bank Tabungan Negara. Next, Pak Togi Pangaribuan, Special Advisor to the Ministry for Law and Regulation. Next, Pak Widya Permana, Project Director Maybank Marathon. And last, Pak Satyo Haryowibisono, Chairman of Road Running Commission of Indonesia Athletics Federation. Let's take a picture together. Yeah. 1, 2, 3. Thank you so much for all our panelists and Mr. Yasha Hatta. Ladies and gentlemen, we will now break in Friday prayers and lunch. Lunch is served, and for our male guests, you can be attended your Friday prayers at Albina Mosque. Thank you, and we will reconvene after the break for the discussion 3. Thank you.
Bapak Ibu sekalian, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena diskusi akan dilanjutkan sebentar lagi. Welcome back everyone. We hope you have a good lunch and break. It's been an inspiring morning we had with a valuable insight of the opportunities, benefits, and standard of running events. This afternoon we'll move deeper into the technical side of organizing road races, the details that ensure safety, precision, and a memorable experience for every runner. To lead our third panel discussion, the details of road event management, I would like to invite Mr. Satyo Haryo Wibisono, Chairman of Road Events Commission of Indonesian Athletics Federation. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih masih bertahan di acaranya PB PASI mengenai road race di Indonesia. Saat ini kita tuh akan masuk ke sesi terakhir. Kalau judulnya sesi ini sendiri ini The Crucial Role of Race Management. Ini temanya sebenarnya sangat pas nih untuk teman-teman semua. Sponsor juga harusnya tertarik biar bisa tahu apa sih sebenarnya role-nya race management. Nanti juga akan dibahas mengenai technical side pada saat menyelenggarakan road race dan beberapa ketentuan mengenai penyelenggaraan road race berdasarkan aturan dari World Athletics. Di hadapan kita udah hadir beberapa narasumber yang nanti akan jadi panelis dan ada yang juga presentasi. Yang pertama itu Bapak Kwan Ki, beliau dari Asian Athletic Association yang akan memberikan paparan sisi teknis. Nanti juga kita akan dapat informasi dari Pak Doni Cahyadikarta, ya, udah ready di sini. Beliau itu adalah Race Director dari Jakarta Running Festival. Dan nanti ada juga Dr. Wawan Budi Susilo, beliau itu adalah Ketua Komisi Medis ya sekarang ya, Ketua Komisi Medis dari PB PASI. Dan juga nanti ada satu lagi Pak Fadel dari PASI Jaya, beliau adalah NTO dan juga Komisi Road Race di PASI Jaya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan paparan dari Pak Kwan Ki. Pak Kwan Ki, the floor is yours to provide your presentation. Thank you so much. Thank you, Sergio. With the permission from Tigo and Sergio, maybe I like to stand here. I want to be close to you. Yeah. And
My name is Guan Ki, but people call me KK, more easy. Okay, I'm a technical delegate of World of Athletics. Also, I'm chairman of a Hong Kong Federation. And this year, I'm the organizer of the Hong Kong Marathon. So I come here to share with you. I'm not a teacher. Actually, your experience is very valuable. I come here, we discuss and talk. And actually, I think I can learn a lot from you here. And in Hong Kong, I organized the Standard Chartered Hong Kong Marathon for 27 times, starting from 1997. So I really hope to share some of my experience to you. So before this, I want to share a video with you to see the highlights of the Hong Kong Marathon. Please. Okay. So this is the highlights of some of the stuff from my races. And actually, I was here many times in Indonesia, in some of your road races already. I can see your organization similar. We are similar, just the same. Okay. But this time, I think my presentation is focused on some technical aspects and also focused on how to get a label from World Athletics. Okay? But I have a lot of material in this presentation, but I only limited time. So maybe when I go through it, I will just go through the key elements. So for the details information, we can talk after the presentation. Okay, if you have anything you want to know more or you share with me, then we can stay here and speak. So first of all, why do you want to have a marathon? Why?
Is this a city marathon representing Jakarta, organized by the government or the federation or a company? You have to have a position on what is the aim of your marathon. Or it's just a school race, a cup race, or it's raise money for charity. I know you, I just talked to the lady, I think he told me you have more than 20 marathon world races in one weekend. That's why you have so many races. You have different your objective. Professional race organizers, like Tony, you organize a lot of races, and also maybe one day this is a national championship. I think PASI also organized the annual championships, and also I think Tico, you organized Asian Marathon Championship before. Yes. So this is a regional championship. So first of all, know why you organize a marathon, and what kind of runners do you want to have? Professional runners, elite runners, or fun runners? Okay. And when do you want to have the race? When? You must consider about the climate. In Indonesia, it's warm throughout the years, but in Hong Kong, we have 4 seasons. If I do it in the summer, that will be very hot for the runner, and for the safety reason, I won't pick in the summer. Okay? About the hotel availability, you have about 40,000 people here in Jakarta. How do you arrange a hotel? Is it cash with some national holiday? And also, do you cash with other major marathon in the same region? Tokyo, Singapore, Malaysia. We try to avoid the dates to cash with them. PB availability, and also is the elite runner, you can invite them here. You see now it's very difficult to invite elite runners, tell you the truth. With the new WA system, the elite runners, the high is sky high. If you want to get a label, you must get enough number of elite runners, but now it's difficult to employ them. Some country like China, they have plenty of money. They just pay millions of dollars for the invited runner, but we are small place, we cannot afford that. So you better avoid those big competitions. Therefore, some of the elite runners can come to your race. Security is very important. I think in Jakarta you are safe, but in some places, like Boston in 1915, you have a bomb attack, 3 people die, 100 people injured. This is very not very good one. So we must think of the security. In Dalian Marathon, the lead runner cash with cars. When they come to the finish nearly to the finish point, a car come out, and the runner have to stop. This is not good. So this you have to bear in mind how to keep the athletes safe. Okay. For the liability, have you buy insurance for your officials, for the runners, and for the third-party liability? Also, you handle a lot of money. The expo yesterday, I can see you, a very exciting expo. You have so many transactions of money. I will take a team here to rob your money. So this is also the thing you have to consider, okay? So these are the main elements. Sometimes we have to concern when we plan a marathon. Okay, I'm not going to read it out, but I will go through it slowly one by one. Now, for the setup and infrastructure, this is very important. I spend much of my money on set up the course, set up the infrastructure. About 30% of my expenditure fall into this. So you have a good plan on how to set up in the start, finish, and also along the course. I showed you a small video, very quick one, about how this happened in the morning. We closed the road at midnight, and the race started at 5 p.m. But here in Indonesia, Tony told me the road closed at 3 o'clock and start the race at 4 o'clock. You have only 1 hour to do this. You see all these things just happen within 1 hour. It's difficult. Setting up barriers,
locking the door and bring all the stuff to the race course, it means a lot of manpower. In my race, I have 74,000 runners. Can you imagine just in one morning, I have to serve all these runners? So I'm not going to take long, I just cut it here, okay? And for registration, you have to decide one way to do it. I think it's do it online here. So do you exceed the number? For example, in your race, I think in this race you have 40,000 quotas. How many apply? How many people apply for your race? Total application. 20,000, but you told me the race more than 40. Yeah. But how, if you have more applicants, what do you do? Pick a limit, how? By drawing of lots or first come, first serve? Oh, first comes, this is in Hong Kong, no good. People is paying us because the system must be very good for first come, first serve. So now we change to draw lots. Okay, we have 120,000 applicants, but only 60,000 vacancy for them. So online registration is one major work by your contractor. Expo, completely successful. Yesterday, I was there. It's very, very good organized. And you have so many sponsors and merchandisers, and the runner queue up for your number bid and the runner bet. Very, very good order. Thank you so much. Race course design, generally speaking, we have four kinds of course design. The first one is pond to pond, from start to finish, but this is no good. Like, is it New York or whatever? Okay, and then you have the out and back, go out, come back to the finish, more easy to operate. And then you have multi-loop and also single loop. So in Indonesia, you have this course design already, right? I think it's a combination of the course design I just mentioned. For the course must be well marked and closed from traffic. The reason is safety. Safety for the runner is our top concern. I don't want cars to run into our course and get our runner get injured, okay? So you have clear signage. I can see you prepare all the signage in English. Last time I came here for another race, some of the signage are in Indonesian. And for overseas runner, maybe they cannot understand, but now I can see all the signage are in good English, okay? And you have the lead car to lead the runners. You have all the barriers. On the course, before that they mark a blue line, but I don't think you can do it in your city center. So sometimes you put markers on the road to show to the runners. Like this one. This is in China. Okay. This is a convoy. I think you are well organized. I'm not going to talk much. Okay. But remind you, there should be a TV car somewhere there. TV car is the most troublesome one. It creates many troubles to the organizers because sometimes they will block the sight of the officials, also sometimes even block the progress of the runners. So TV car must be well controlled by you. Okay. So the starts, I think you use your minimums there, you have plenty of space. I'm not going to talk much. It should have enough space for warm-up area, start platform, cheering team, VIP area, and you have a command center there. So I think it's okay. And the warning signal, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute before the race, because this is a mass event. So you have to prepare this. Toilet is very important. I think the quota we cannot ever meet. They said 200 athletes, we have one toilet.
But if you have 40,000 runners, how many toilets you should provide cannot meet that number, okay? And this has happened, this is no good. This is no good in Hong Kong. I'm sorry for that, okay? For officials, if you have international competitions recognized by Asian Athletics or World Athletics, you have to deploy these overseas officials appointed by AA, okay? And then for local officials, these are the main posts: competition director, telecom manager, meet manager, medical director, judges, starter, transponder judges, and photo finish judge. After the event, you provide this to the runners: water, heat bank, no need for heat bank here, medal, photography, some more and more. And doping control is important. Yesterday, I met the team there. I have full confidence they can comply with the telecom requirement of the doping control in your ways. Victory ceremony, very important. Okay, must be well presented, be respectful, and then also make sure you don't have wrong national anthem and wrong flags. If this is an international event, very political consideration here. People will know about that. Some country, they deliberately have some political action to display in the victory ceremony. So as organizer, you must be careful. Volunteers. How many volunteers you have in this race? 4,000? 4,000 or 5,000. It's better you appoint a volunteer coordinator and give them briefing beforehand. And they are important, especially if you put them in some crucial area. If they make mistake, that will damage your race. In one of my race, the volunteer dropped the finish tape. Drop it. It doesn't matter. But because it's a race between Japan and China, it makes the difference. The Chinese should be the first one to pass, but drop the line. And then they put up again, the Japanese pass by. And all the media take the photo. And then in China, you know the web book, small web book, come up with 3 or 5 million of complaints to Hong Kong. Why my Chinese guy cannot have the respect of passing through the finish line? And then Chinese authority come to ask us to make our explanation. Hong Kong government asked me to make an explanation. This is just a minor fault by one of the volunteers. You see, this happened. You can see here, the Chinese one cannot pass the line, and then the Japanese go through. Very funny. So for label basis, in 2026, Alessio is not here. He's the expert. He's the boss. There will be 4 kinds of labels, starting from the athletic WA label, and then elite, gold, and platinum. Most of the races, I think, in Indonesia get label, okay? So if you have a label of elite, gold, and platinum, it means your race is fully compliant with the technical rules of WA. Secondly, you have enough number of elite runners. Thirdly, the label denotes that you are well organized and you have a high standard for safety and runners' experience. And last of all, you have support from your government. These are the 4 very key elements for you to get a higher label from elite, silver, gold to platinum. First of all, there's a 2-year rule. It means if you apply for a label, your race must be there for 2 years already. And then you can think of applying for a label. But of course, WA have the sole right of exemption on this. He can give you a label tomorrow, Alessio. If you prove that
You are very well organized and you have a lot of support from the government. And it's by online application. Now, this year, the number of gold label will be only 27 in the world. 20 of these will be considered the years of their history. If they have longer history, they have a bigger chance to get it. 5 will based on the prize money. And 2 will based on the performance score. What is meaning by performance score? It is consists of the runner you recruited, the performance of the elite runner, the personal best, plus the performance on the race day. So these 2 elements contribute to the score of your race. And then if you get a higher race, you can have more chance to be a gold label. For platinum, only 13 in the world now. 10 is highest score, and then the next 3 is money, prize money. And for elite label, you have 5 athletes per set that can obtain this performance. You must invite at least 5 of these athletes. This performance is counted for 3 years, 2015, 14, and 13. So on your list, you have recruit enough this runner before you can have an elite label. And also you must have this prize money structure. This one. But I think your prize money here is okay, right? For gold label, you need 4 gold label runners. For platinum, you need 7. And the prize money is also higher. So you ask me, where do we find these gold runners and platinum number? Their list is on the World Athletics website. For gold label runner, only 130 now. And for platinum, only 45. That means you have to pay money for them to come for your event. And you see how many big events in the world. You have to compete with Tokyo, Boston, Beijing, Darwin. So very difficult now. And you have to pay money to WA to get the label. You see, Tigo is paying for the World Athletic label $5,000. Did you pay for it already? Okay. And also requirement for the world label, you have to accept an observer from from WA, an observer, not a TD. So you pay everything for him and get him all the food and support. Okay, course planning. This is the official distance of all races from 5 km to 100 km. This is the official distance. But we concentrate on the half marathon and the marathon. The course must measure by WA measurer or AIMS measurer. And this gentleman, Mr. Fong, I think you know him well, and he's the one who measured the course for you. And there are some regulations about how to measure the course. So for the course must be fully closed without vehicle, and please ask policeman or travel controller to assist you. Refreshment station, every 5 kilometers provide water. Every 10, if over 10 kilometers, if the warm weather exists, you have to think of providing more water station, every 2.5, to make sure the runner can get a finish. Okay? And for this is water station. Also, you have to have a refreshment station for marathon. In refreshment station, you provide water, drink, energy supplement, some food stuff, something like that. And this is about the personal drink. For every water station, if there is an international competition, they can deploy 2 officials there to help. Or if there are more than 4 representatives,
4, they can have 3. They are just there to help. They cannot run with the runners. Okay? And for personal drink, if you are international competition, the elite runner may ask you to help them to prepare their personal drink. Okay? So you have to prepare bottles and also label for them and help them to put to the relevant station they want to put the refreshment. But safety is very important. In between the transportation, make sure you don't make any mistakes on it. Results. The result must be come out immediately after the event for victory ceremony and for the medias. I talked to the result team yesterday. They have full confidence that this Saturday and Sunday they can provide the real-time results. And after the competition, you have to send it to WA immediately if there's an elite label event. Okay. Medical. I know you have a medical director for your race. Tomorrow, please let me have the name of the medical director again. And he supervises all the medical affairs, including the safety of the runners, the first aid, the emergency protocol, everything. Okay. If it's an international race, this medical director should attend a course by World Athletics. They invite you to send representative to attend it. So I think Indonesia, you have very good doctor, already the Asian level. We have the lady there, so you have no problem at all. Doping control is crucial. So we require a doping officer to perform the doping. There are different requirements for different races. Say, for example, for platinum, we have to have 12 tests. For gold, 10, elite label, 8, and for your label, you should have to pick 6. Okay. Budgeting. Important. Money. Income is mainly from entry fees, sponsorship fees, government subsidy, and from others. We are lucky in Hong Kong. If we have sponsor, have the amount up to $150,000, government will match fund for us the same amount. So we are lucky to have funding from the government. 150,000 Hong Kong dollars. No. 15,000 Hong Kong dollars. US dollars about 1.5. 400,000. Something. Government matching fund. It's a matching fund from the government. But I must get a sponsor first. If I don't get that money, government won't pay that level. I got more sponsor, they pay more. Okay. Expenses. These are the items for expenses. I will not go through it, but you have to bear in mind these are all the expenditure items you have to consider. I mentioned to you the biggest amount, the percentage go to the infrastructure, okay, and then the next one to the officials allowance, and then prize money, elite runners, okay. And these are all the items. Working with media and TV is important for promotion of your events. Medias, you cannot offense. You must maintain good relationship with them. They write good stories for you. I don't hope them to bring up the small errors and then they emphasize it, then it's no good for you, okay? So must maintain good with the media. Telecom meeting. Tomorrow you have the telecom meeting. Finish, huh?
So these are the items you have to go through for your technical meeting. And elite runners, what kind of elite runner do you want? For fulfill the label system, sponsors' wishes, government's wish, or the media's wish? So I try to go very quick. If you have any questions, I really like to discuss with you later after this in the coffee break. Okay? And thank you so much. Thank you. Okay, thank you KK for the very fruitful presentation. Now I would like to ask KK, Dr. Wawan, Mr. Fadil, and Mr. Doni to come with me on the stage to have some short discussion about road event management. Pak Fadil. Oke, selamat siang kembali untuk teman-teman dan para panelis. Teman-teman udah hadir di hadapan kita. Pak Doni, beliau adalah yang punya gawe atas event Jakarta Running Festival besok. Kemudian ada Pak KK. Kemudian ada Dr. Wawan. Dr. Wawan beliau adalah Ketua Komisi Medis di PB PASI. Beliau juga sering sekali jadi medical delegate pada beberapa event lomba dan juga sering juga kadang jadi medical team pada beberapa lomba. Dan yang paling ujung itu adalah Pak Fadel, kolega saya. Beliau dari PASI Jaya DKI. Beliau itu adalah Komisi Road Running di PB PASI Jaya. Jadi kalau teman-teman bikin lomba di DKI Jakarta dan event tersebut itu mencoba untuk melakukan pemenuhan ketentuan World Athletic, beliau itu adalah pihak yang dapat dihubungi. Mungkin untuk pertama-tama saya ingin dapat feedback dari atau pandangan dari Pak Doni dulu nih Pak. Ya, pertanyaan saya mungkin lebih ke apa sih bedanya race management, race director, project manager dalam suatu event lomba lari? Oke, Satyo, thank you nih kesempatannya untuk bisa sharing hari ini. Ya, jadi kalau misalkan dari sisi kita itu emang kita punya project director, di situ tuh tugasnya untuk oversee the whole event, the whole everything. Karena kan dia yang melihat secara nanti dari expo-nya, kemudian dari race-nya, kemudian dia yang mencari ketemu sama meeting sama sponsor, terus untuk meeting dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan event. Jadi itu dia akan oversee semuanya, termasuk budgeting-nya juga, gitu loh. Control expenses. Nah jadi di sini saya sebagai race director, maka saya akan fokus dengan race-nya aja. Jadi semua stakeholder yang saya ketemuin itu adalah yang berhubungan dengan race. Nah kemudian juga saya yang planningkan rutenya mau lewat mana, terus habis itu nanti water stationnya di mana, semuanya. Jadi semua berhubungan dengan race sama saya. Nah kemudian di sini juga kita ada race management lagi nih. Di sini mungkin menjadi race technical director saya. Nah jadi emang tugasnya ini memastikan bahwa apa yang kita sudah planningkan ini dapat dieksekusikan dengan baik. Sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan, dengan sudah kita plankan. Oke, kalau saya mau tanya lagi nih, kelanjutan dari yang tadi. Tadi kan ada tim lagi nih di dalamnya. Terus kalau kita tadi ngelihat di uraiannya Pak Keke itu ada aturan-aturan yang mesti dipenuhin dalam satu lomba. Nah kalau boleh dapat insight nih dari pengalamannya di Jakarta Running Festival, itu informasi mengenai ketentuan teknikal tuh kalau dari teman-teman Jakarta Running Festival tuh
dapat knowledge-nya dari mana? Oke, itu sebenarnya straightforward nih Pak Satyo. Jadi pertama kali kita dipercaya untuk pegang event, yang pertama kita temuin ya PASI gitu loh. Karena PASI itu kan yang tahu secara detail ya, secara rules-nya, regulations-nya, what to do, what don't do gitu loh. Jadi itu dulu kita planning, kita obrolin semua dengan PASI. Termasuk rute pun juga sama. Ketika tahun ini saya mau melakukan perubahan, maka first person yang saya cari adalah dari PASI. Saya tanya, saya mau bikin seperti ini, Sabtu dan Minggunya kira-kira oke nggak? Ketika mereka bilang oke Don, ini boleh juga, idenya bagus. Maka setelah itu saya lanjut ke stakeholder terkait nih. Gitu kayak misalkan di sub, kan dia mengatur penutupan jalan. Ketika dia bilang, Don ini oke, idenya bisa dijalanin. Nah maka dari situ kan kita lebih confident untuk menjalankan semuanya. Nah sedangkan secara regulation dari World Athletics, jadi ketika waktu itu dipercaya untuk pegang event, saya langsung ngambil course-nya dulu Pak Satyo gitu loh. Saya ambil course-nya, saya baca, belajar, ya di situ ya jadi kita tahu seenggaknya rules-nya lah ya, standar-standarnya yang harus kita penuhi itu seperti apa. Gitu. Ini mungkin saya kasih bocoran juga, kalau teman-teman tuh sebenarnya bisa juga belajar langsung untuk cari tahu rules-nya, bisa cek ke website-nya World Athletics di bagian library-nya ya. Okay, thank you, Pak Doni. KK, can I have your explanation regarding that? Well, previously we've discussed about a race with integrity. Okay, could you share to us your view on what is considered as a race with integrity and what is its consequence? We all believe in sportsmanship and we have in faith of fair competitions. In terms of integrity, we'll think about fair pay. We have to observe all the technical rules required by the authority. That means the World of Athletics. We compile all the rules and then our officials can take up the duty and make sure we follow the rules and then everybody is running in the same fairness. Second thing is about doping. Nowadays, more people rely on drugs. Tell the truth, many of the invited runners from Africa, because of they want to have good results and get the prize money, and they are not well controlled by the federation. Like in Kenya, they have a lot of headaches. So many of these people, without any control, they take drugs. Okay, so doping control is one of the key issues. Alessio just mentioned, all the expenditure in WA include about 70% on the drug, against the drugs, fighting against the drugs. Yeah. So this is one of another issue for integrity. Okay, and yes, that is what I can think of about to keep your race be respected by others, make it clear, transparency, have good governance, and this is the integrity. Oke, thank you KK. Kalau boleh saya summary-kan berarti keyword yang saya dengar tadi yang pertama itu adalah fairness, ya. Jadi semua mesti sama berdasarkan aturan yang sama. Dan yang kedua itu mengenai anti doping. Jadi itu kedua item itu yang mesti ditegakkan. Oke, thank you KK. Now I would like to move to Dr. Wawan. Dr. Wawan boleh tolong dikasih pencerahan nggak ke kita semua nih. Peranan kalau tadi ngeliat di paparannya KK itu ada medical delegate sama tim medis dari suatu event itu peranannya sama apa enggak sih? Sama kira-kira apa sih sebenarnya peranan yang membedakan peranan medis dari dokter yang ada di dalam suatu race dengan dokter biasa? Hal yang membedakan itu apa? Bisa tolong diceritain? Ya, terima kasih. Jadi saya jawab yang seperti yang disampaikan. Untuk menjadi medical director, kita harusnya sudah mengikuti running course emergency. Jadi mereka provide untuk 3 tahun. Jadi kita di beberapa event world major marathon adakan event itu course tersebut sehingga kita bekali
bagaimana penata laksanaan bila ada case-case yang gawat dalam tanda kutip dari sisi musculoskeletal injury maupun dari sisi illness-nya. Risiko misalnya heat stroke ataupun serangan jantung, nah itu bagaimana penata laksanaannya bila dilakukan dengan baik. Bahkan kalau di Indonesia bisa dikatakan untuk risk tertentu termasuk pasti TRF beyond standar. Dan tadi Mr. Kikin menyampaikan bahwa every 5 kilos medical station, kalau kita bahkan 2,5, bahkan di akhir-akhir setengah akhir bisa jadi 2 kilo, 1,5 kilo untuk merapatkan mitigasi risiko. Nah, medical director mesti provide semua keperluan termasuk juga SDM-nya. Jadi SDM yang dipakai atau dilibatkan adalah SDM yang terlatih, even itu volunteer. Makanya sering diadakan refreshment, first aid bila ada case gitu. Karena kan kita nggak tahu sesuatu terjadi di mana dan kapan. Jadi semua bisa membantu sesuai dengan kapasitasnya, kemudian memberikan sistem informasi yang integral. Artinya misal pelari jatuh atau kolaps di kilometer something, sistem emergency itu langsung jalan, sistem informasi komunikasi langsung jalan. Kemudian selain dari kualifikasi tersebut adalah jumlah. Jadi ada requirements, misalnya dokter itu setiap 1.000 pelari harus ada paling tidak 4, 2 sampai 4. Nurse atau paramedical itu setiap 1.000 pelari harus ada 4 sampai 6. Dan kemarin saya cek di JRF ini semua petugasnya sekitar 400-an. 400 mungkin lebih ya, ditambah dengan volunteer dan segala macam, 400 lebih tenaga medis. Nah, itulah yang membuat kita aman menjalankan sistem mitigasi. Kemudian perbedaan antara medical delegate dan medical director. Medical delegate ini adalah kepanjangan dari induk organisasi, dalam ini PASI, untuk memastikan, untuk berkolaborasi bahwa risk dalam hal ini adalah medicalnya, sistem medicalnya berjalan dengan. Nah, ada diskusi intensif, pun saya dilibatkan di grupnya Pak Doni untuk mendengarkan, kemudian mendengarkan paparan. Mereka sudah koordinasi kemarin, last day, jam 3 sampai jam 5. Kita berusaha untuk mengikuti, kemudian memberikan saran bila ada sesuatu yang bisa disampaikan. Seperti tahun lalu, di last paginya Pak Doni, saya sarankan ke Dr. Andi itu untuk menambah wheelchair. Dan itu sangat bantu. Thank you. Oke, mumpung masih di tema medis ya, ini mungkin ada beberapa suatu kejadian yang mungkin kita nggak pengen hindarin. Amit-amit nih, kalau dalam suatu lomba itu ada kejadian fatal, misalnya ada peserta yang meninggal pada saat lomba gitu, ya, atau jatuh gitu. Apa yang harus dilakukan oleh tim medical director atau medical delegate, Dr. Wawan? Ya, jadi tadi sistem informasi. Jadi yang paling penting di information system berjalan dengan baik, kontak emergency berjalan. Jadi ketika ditemukan pelari kolaps, diberikan bantuan segera, kemudian dikomunikasikan mungkin dari 2 orang misalnya, 1 orang yang menolong, 1 orang menolong, 1 orang memberikan informasi, kemudian distabilkan di situ sebisa mungkin. Misalnya di situ tidak ada alat yang proper, misalnya AED harus jalan, makanya fungsi komunikasi itu tinggal jalan. Oh, di kilometer ini ada yang kolaps, tolong diperiksa lebih lanjut, provide the emergency system, jalan tuh, mobile medic kilometer sekian jalan mendekati posisi tersebut. Kemudian apakah pasien tersebut atau runner tersebut harus dirujuk ke medical tent atau ke hospital, depend on situation. Gitu. Kalau misalnya heat related illness karena harus cooling first, sebaiknya ke medical tent sentral. Gitu. Kalau terkait misalnya dengan serangan jantung, harus ditolong segera sampai ke ROSC, bisa napas spontan sambil diaktifkan sistem bantuan untuk referral. Gitu. Oke.
Thank you, Dr. Wawan. I think the next question mungkin saya akan balik lagi ke Pak Doni dan juga and will ask KK later regarding, this is something that we as a race organizer or race management that we would like to, we cannot avoid. We don't like, but we cannot avoid. If some major bad event happen that has to cancel before the race or during the race, some catastrophic condition happen. From Pak Doni, I would like, saya mau tanya kalau dari Pak Doni tuh SOP-nya gambarannya seperti apa sih kalau misalnya mesti menghentikan suatu lomba, and later KK, I would like to have your feedback or guidance on if some major catastrophic natural disaster occurs during a race event, who should make a call to cancel the event and what's its consequences? I think from you first, Pak Doni. Oke, Satyo, thank you. Ya, semoga sih itu tidak pernah sampai ke sana ya Pak Satyo ya. Cuma ya kita di sini juga kita udah sempat bikin planning juga in case anything like this happens. Ya contoh misalkan cuaca ekstrim deh Pak Satyo. Gitu loh. Jadi kan kita kan di JRF kita pantau terus ya WGBT-nya. Nah dari situ kalau misalkan memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, maka kita akan segera have a quick meeting. Makanya saya tuh di command center itu bukan cuma ada race director dan technical director aja, tapi di situ saya ada semua key person-nya gitu loh. Jadi di situ kita bisa langsung segera membuat keputusan kalau memang race-nya harus di stop. Ya kalau memang udah membahayakan, ya pasti kita akan stop sih Pak Satyo, kita akan stop. Ya terus kita akan announce ke seluruh yang di lapangan agar bisa membawa semua pelari balik ke finish area race central ya dengan rapi dan teratur sih. Okay, thank you, Pak Doni. And KK, any comment on cancellation of a race event? My experience in my marathon, we have 3 levels of control center. One is called CCC. CCC is the course control center. Anything happen in the course, and we will handle it first. And then we have the ACC. ACC is the accident command center, head by the medical people. So they deal with serious injury, those things. Most important of all is what you say is the event command center. Event command center now is placed in the finish point, I think, in your race. We composed of the race organizer, the policeman, and maybe even the title sponsor representative, the title sponsor, because we are the key people to make decisions. So in case of any major event happen, but they report back and we make the decision there. Either we stop the race, cancel the race, or what happened. Actually, we have this experience before. Sometimes with bad weather, sometimes with accident. So this is what we handle it. Thank you KK. Ini kalau ngomongin masalah, ya ngomongin jelek lah masalah accident. Saya sih catat ada beberapa recent development yang bisa dijadikan contoh. Yang pertama dulu waktu zaman New York Marathon tahun 2012 atau 2013 pernah dibatalkan pada saat ada badai Katrina. Kemudian ini ada juga kejadian when we are talking about cancellation of events back in 2020 ya. Kita semua lomba itu dibatalin gara-gara pandemi COVID, and organizer tuh handlingnya juga beda-beda. 2 tahun lalu atau tahun lalu itu kejadiannya Borobudur Marathon ya, sedang lomba itu dibatalkan karena sangat panas, dan kalau yang recent development sih minggu lalu itu ada lomba di Cape Town. Di mana satu lomba itu dibatalkan karena ada kondisi badai sebelumnya. Sebelum saya ke Pak Fadil, saya pengen call out ke Pak Tigor nih Pak. Pak boleh tolong cerita nggak waktu Borobudur Marathon ada diberhentikan itu the way decision makingnya itu seperti apa? Ini mumpung di sini saya ngeliat ada beberapa race director, race organizer. Saya bisa call out sini ada Mbak Safrita, ada Berta, ada Pak Didit. Tadi di belakang saya lihat ada Riva, ada Andreas, ada ini, banyak lah. Mungkin biar nggak takut gitu loh kalau make the call, tapi biar proper seperti apa Pak? Oke, makasih Mas Satyo. Itu Borobudur Marathon 2023 ya. 2023, jadi waktu itu
Saya sendiri nggak begitu sadar, nggak begitu tahu gitu tentang cuaca. Cuman waktu itu saya tiba-tiba di kontak oleh race organizer, teman-teman dari Kompas, yang mengatakan ini race mau dihentikan Pak, katanya. Kenapa saya bilang? Karena rekomendasi dari tim medis. Waktu itu ada Dokter Wawan di sana. Penyebabnya karena cuaca sudah terlalu panas. Dan ketika kita lihat di tenda medical yang mendapatkan treatment waktu itu sampai berapa orang ya dok ya? Ratusan. Cuman yang kalau mau disyukuri keputusan waktu itu menghentikan perlombaan sudah di bagian akhir lah. Jadi waktu itu mungkin mas untuk untuk kategori maraton itu yang tersisa masih puluhan ya. Oh masih 400 ya? Oh masih 400 pelari. Kemudian didekati, di approach oleh Marshall, ditawarkan kita akan hentikan lomba ini, silakan masuk ke mobil kita ini. Tapi waktu itu kita bilang medali tetap diberikan, walaupun mereka tidak memasuki garis finish. Tapi ada juga sebagian yang bilang nggak apa-apa saya terusin aja, dia bilang itu mereka terus lari sampai finish. Jadi waktu itu Mas Satyo kelihatannya langkah-langkahnya itu rekomendasi datang dari tim medis dulu kepada race organizer, kemudian race organizer meminta kepada PASI sebagai National Federation yang memberikan sanction, lalu kita bikin semacam press conference gitu di tengah-tengah lomba di tendanya, kita kumpulkan semua media dan semua ini, lalu saya diminta menyatakan bahwa lomba ini dihentikan, gitu Mas Satyo. Oke. Thank you. Ini jadi untuk reference ke teman-teman juga gitu, kalau how to handle this kind of situation. Kita nggak pengen berharap terjadi, tapi kalau memang sampai kejadian mungkin teman-teman jadi ada gambaran harus melakukan tindakan apa. Nah ini saya sekarang mau geser ke Pak Fadil. Pak Fadil sebagai komisi road race di PB PASI Jaya, boleh cerita nggak, kan berarti pernah ngikutin tadi ke Pak Doni baca aturan-aturan dari ketentuan World Athletic untuk road race regulation ya, rules. Ada highlight nggak kira-kira yang mungkin kalau teman-teman pelari casual yang biasa lari ngikut suatu wave itu nggak familiar, tapi kalau untuk yang elite atlet yang udah sering ikutan lomba di berbagai tempat itu ada aturan-aturan yang bisa jadi perhatian. Boleh tolong cerita nggak beberapa aturan-aturan yang ya bisa jadi highlight lah untuk kita? Ya, terima kasih Mas Satyo. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Mas Satyo terkait regulasi yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh atlet, kita mulai dari ketika atlet itu masuk water station lah. Di water station itu kan memang atlet itu tidak boleh diberikan bantuan dari atlet manapun. Jadi ini juga menjadi catatan bahwa dari para race organizer atau race management bahwa ketika nanti atau ada atlet yang menuju ke water station itu memang tidak boleh diberikan bantuan dalam bentuk apapun. Nah terus berikutnya terkait dengan garis. Nah ini sering memang kecil tapi terkadang ada beberapa event khususnya di Jakarta itu tidak melakukan pemasangan garis lurus di area start. Nah itu dilihatnya sepele tapi itu adalah regulasi yang harus ada di start. Biasanya karena pakai timing transponder maka ya itulah garisnya gitu. Nah terus berikutnya adalah terkait aba-aba start. Banyak event-event yang diadakan itu masih hitung mundur. Nah mungkin berubah dengan aba-aba bersedia terus baru ditembak gitu. Seperti itu sih yang sering. Nah terus berikutnya adalah tingkat kemiringan. Nah di regulasi World Athletic itu terkait tingkat kemiringan jalur itu adalah 1:1000. Itu seperti itu. Nah berikutnya adalah penempatan
tanda sign per kilometer. Nah ini juga terkadang memang diberikan per kilometer tapi beberapa event itu tidak ada gitu. Mungkin ada misalnya kilometer 1 terus kilometer 2 enggak. Nah itu kan mungkin berkaitan dengan cost produksi. Nah itu mungkin kedepannya itu harus diadakan sign board yang menunjukkan jarak itu per kilometer. Nah terus berikutnya terkait kembali ke water station. Nah ini juga water station itu kan biasanya interval 5 kilo. Nah ini juga memungkinkan kondisi dari wilayah penyelenggara tersebut. Apakah penyelenggara itu dengan tadi cuacanya panas atau kelembabannya tinggi, maka itu bisa disesuaikan. Tetapi dari regulasi World Athletics-nya itu setiap interval 5 kilo. Itu sih Mas. Menarik sekali ya tadi aturan-aturan. Mungkin kalau saya coba tarik contoh tadi yang masalah papan penanda tiap kilometer gitu ya. Mungkin sekarang saya kalau mau tanya nih, pelari-pelari kan sekarang udah pakai banyak jam yang ada GPS-nya ya. Jadi pada dasarnya bisa tahu nih kira-kira kilometer berapa. Nah, itu masih tetap perlu ya berdasarkan aturan World Athletics ya, Ya. tetap ada penanda gitu. Di regulasi itu disampaikan atau ditekankan bahwa berikan penanda bisa menggunakan table, menggunakan cones atau yang lainnya yang menunjukkan bahwa itu per kilometernya. Simpelnya adalah itu tujuannya dan melihat bahwa di kilometer tersebut itu kita waktunya berapa. Tetapi bukan hanya signboardnya aja, tapi tetap ada garisnya diberikan. Bahwa di garis itu adalah sign kilometer 2 atau kilometer berapa itu. Seperti itu. Oke, mungkin kalau saya tarik lagi aturannya selain ada penanda juga harus ada lead car ya. Jadi kadang kan memang elite atlet tuh suka, sometimes elite runner itu memang nggak pakai jam, jadi dia bisa ngeliat waktu di lead car ditambah dengan markup kilometer tuh ya jadinya ya. Oke. Ya, ada tambahan terkait dengan lead card. Jadi persepsi di race management atau race organizer itu adalah ketika nggak ada lead card, back marshal. Nah itu sekali lagi back marshal itu adalah bukan lead para pelari, tapi dia hanya sebagai penanda bahwa si atlet itu potensial keberapa gitu. Jadi kebanyakan atlet-atlet yang mengikuti itu mengikuti dari back marshal tersebut. Nah itu juga terkadang back marshalnya juga tidak menguasai rute, sehingga timbul kejadian-kejadian ya salah rute karena alasannya mengikuti back marshal. Nah itu yang masih beberapa pandangan para pelari yang umum itu melihat bahwa back marshal itu sebagai lead pelari, itu sih. Oke, tadi saya sempat dengar cerita bahwa pelari itu sebenarnya nggak boleh dapat bantuan ya. Nah kalau misalnya nih kita kan sering lihat, saya pernah tuh ngeliat di satu koran salah satu bentuk sportivitas mensupport sesama pelari di lomba, saya lupa Asian Games atau SEA Games ya. Jadi ada satu pelari itu dikasih water bottle dari pelari elit lainnya. Ada satu yang terima sama ada satu pelari yang nolak. Nah yang nolak ya kalau orang Indonesia kan biasanya ramah, kalau senengnya ngasih lah ya, tapi ditolak dan terus mikirnya ini kok yang nolak kok sombong banget gitu. Itu kira-kira boleh cerita nggak sebenarnya tuh aturan World Athletics seperti apa dan konsekuensinya apa? Ya, jadi maksud dari tidak boleh memberikan bantuan adalah agar tidak adanya, maksudnya adanya keadilan. Jadi ketika seseorang itu membantu, maka kan belum tentu atlet-atlet yang lain itu terbantu juga gitu. Mungkin poin dari regulasi atletik itu yang menunjukkan bahwa tidak boleh menerima bantuan dari orang lain, itu seperti itu Mas.
Oke, makasih. Ini saya mau call out, ada Pak Umar yang baru datang. Selamat datang Izin, Pak Umar. Pak Umar. Iya. Oke. Kalau saya mau terusin lagi Pak, Pak Fadil. Kalau tadi ada pelari yang dapat bantuan dari pelari lain, ya, ataupun ngambil minuman di luar dari WS resmi, ya, itu statusnya tetap masih boleh ikut lomba atau dicoret jadi DNF atau dapat sanction atau apa konsekuensinya ya? Juri lintasan berhak memberikan teguran dan kemudian bisa memberikan status diskualifikasi dan mempersilahkan atlet untuk keluar lintasan. Jadi kalau misal dia melintas pertama atau potential winner nggak dapat juara berarti Ya, ya? karena ada caution dari juri lintasan seperti itu. Oke, nah ini saya mau tanya balik lagi ke Pak Doni. Berarti Pak Doni kalau misalnya ada kayak gitu tuh mungkin bagusnya dikasih tahu ke para elit atlet yang ikut ya, itu ngasih komunikasinya gimana biar nggak ada salah paham? Ya, jadi kalau kita kan biasanya ada technical meeting dengan para atlet ya. Jadi kayak buat JRF nih sore ini nih kita mulai technical meeting. Jam 5. Oh jam 5. Ya, jadi nanti kita jelaskan ke semua atlet rutenya seperti apa, terus kemudian course facility-nya seperti apa, kemudian do's and don'ts-nya juga seperti apa. Jadi kita coba jelaskan semua di situ dan itu pun juga kita kan ditemani oleh PASI juga ya. Jadi di situ PASI bisa bantu juga menjelaskan jika ada kekurangan-kekurangan atau pertanyaan-pertanyaan juga. Oke. KK. During the, Pak Doni just informed me about the technical briefing for the all elite athlete. Normally from the perspective of the technical delegate, what kind of information that you will share to the elite athlete? Oh, actually I share this in the agenda of the technical meeting. Normally we will present the key officials to them. And also we will inform the athlete about the start time, right? And also about how to, what time they should go in the call room and what kind of thing we are going to chat with them, especially the shoe. Now the shoe requirement is very important in the road races. About the information of the refreshment station, the water station, and also about the personal drink arrangement, about the medical arrangement, and I think these are all the things we have to share to the athlete, and also the victory ceremony arrangement. This is the thing we have to share to them in the technical meeting. One more, we would like to get your practical solution regarding the running shoes. I know that in the World Athletic website, there is section on running shoes that, can be, qualified as, you can run this race and being recognized as a world record. When is the practical time to check the shoes? Saya mau tanya ke beliau, di website World Athletic itu ada ketentuan bahwa enggak semua sepatu lomba itu bisa digunakan dan qualified untuk record. Dan itu sebelum lomba biasanya dicek dulu tuh. Nah ini saya nanya ke KK, kira-kira kapan melakukan pengecekannya? Actually, if you want me to tell you, we must leave this responsibility to the athlete themselves. Okay. They must know their shoes is compliant with the shoe regulations and on the list. Normally in the call room now, we don't check. In the call we room, don't check. We don't check. Yeah. What happened? If your shoes is not compliant with the standard, other athlete will complain. Okay. They know well. Yeah. Everybody in the elite way, they know well this is legal or not legal. Then if anything happen, we receive the complaint, then we start to check. And after the event, we have the authority to take the shoes for inspection. So actively, I can tell, I don't check. Even in China, I've been in China for many big competitions. The call room judges follow all the rules, but I see they don't check. Right. Okay.
Pak Doni, what about in Jakarta Running Festival? Apakah sepatu tuh dicek di depan atau nunggu asal ada yang komplain aja, Pak? Ya, jadi kalau kita kan kemarin berdasarkan dari meeting dengan PASI juga Pak ya, jadi disarankan kita menyiapkan tenda roll call-nya. Jadi itu sudah kita siapkan, kalau di pengertian saya sih biasa sebelum race dimulai maka akan dicek shoes-nya mereka Pak. Jadi ya itu kita siapkan roll call room-nya itu di sebelah tenda PASI sih. Thank you. Mungkin saya mau call out kali ke beberapa teman-teman. Kalau di Maybank Marathon tuh kapan ngecek sepatu nih, Kak Berta nih? Di hari yang sama, beberapa jam sebelum start. Oke, jadi sebelum start ya. Kalau Iya. Mbak itu di Maybank dan event-event yang di-arrange sama tempatnya Berta ya? Iya. Oke, kalau di mungkin ini mumpung ada beberapa, saya pengen coba interaktif nih. Mbak Safrita, biasanya dicek nggak Mbak? Kami biasanya masih melihat di mana posisi kita, Mas Satyo. Apabila race kita sudah fully recommended dari PASI, kita akan melakukan cek dan kita berkoordinasi juga dengan PASI. Biasanya sebelum start. Oke. Tapi sebelumnya kita sudah antisipasi di media sosial, juga di website kita regulasi mengingatkan bahwa ada hal terkait sepatu yang harus diperhatikan. Thank you, thank you. Mungkin untuk ke depan kali ya, kita sih encourage teman-teman organizer gitu ya, kalau mau bikin lomba itu mungkin kasih guidance bahwa kalau memang ini eventnya itu mau dibikin fully comply ya, aturan lombanya tuh juga follow aturan dari World Athletic ya. Ketentuannya sendiri ada di mana, itu pada dasarnya ketentuan sih sebenarnya bisa diakses di library dari World Athletic gitu. Oke. Saya ada pertanyaan lagi mungkin untuk KK. KK, my next question is, we are talking about insurance. Okay. When I was organizing a road race like years ago, one of the regulation that in order to obtain sanction from the federation is that the race must obtain insurance in form of third liability insurance. Okay, one of the challenge is that not many insurance company in Indonesia provide third party liability insurance for race event. So what we are doing back then is that we are applying life insurance or health insurance for the runners, just in case something bad happened to him or her, but not for the event itself. In recent development, does the World Athletics still require the same? In the WA rules, I don't see there's any requirement to have a provision of insurance. I understand it's difficult to get a good insurance because the coverage price is sky high. And you cannot get a sponsor. But in Hong Kong, if I have a sponsor from insurance company, that doesn't mean they will cover the event. That's the regulation. If you are the sponsor, you cannot cover the event in my place. So by all means, I have to purchase a third-party liability because to protect your staff, protect the property of the government. You are running on an open road. Everything can happen. You damage the road, damage some building or whatever. So third-party liability, I think this is quite important. You have to purchase. Some company, they can get exchange. If you get some money into the entry fee, and then in the entry fee, you buy the life insurance and safety insurance, then they can think of giving you also the third-party liability. So you have to negotiate with the insurance company. This is my experience in my competition. Okay. Thank you for that insight, KK. I think we still have time. Well, in front of the audience, we have a representative from the medical team, from the AAA, from the professionals. Mungkin saya mau nawarin ke floor kalau misalnya ada pertanyaan mumpung masih ada waktu. Nah, saya ini ngeliat ada Mas Aswito nih kayaknya mau ngangkat tangannya nih. Ada pertanyaan?
atau Abaus atau Pak Umar ada pertanyaan? Oh, mau salaman bukan nanya. Suaranya hilang. Mas Oki mau tanya? Muara? Waduh, makasih. Selamat sore, Muara Syanturi dari Run ID. Saya ke Mas Adil ya, terkait Adil. ini Mas. Jadi ini bukan udah lama terjadi ya, jadi atlet nasional atau elit, mereka latihan bareng, sering berlomba bareng, kemudian pada saat lomba mereka janjian gitu. Jadi lari bareng, terus karena di belakang itu agak jauh, jadi kayak mereka kayak jogging ya. Jadi kayak jogging bareng, pas finishnya kadang bergandengan tangan atau bareng gitu. Itu kan bagi kami timing verifikasi agak menyulitkan. Kita harus cek lagi foto finish, siapa yang finish duluan. Waktu itu kita dibantu oleh tim PASI juga untuk menentukan siapa yang finish duluan dari foto finish. Nah itu sebagai kita race organizer, tindakannya apa ya terhadap pelari seperti ini? Karena kan menurut kami ya, itu tidak menjunjung semangat kompetisi. Jadi mereka kayak, kita kan sering latihan bareng nih, kita janjian deh di belakang ya. Dan dari PASI juga apakah ada suatu tindakan atau teguran dan sebagainya untuk perbaikan ke depannya. Itu aja dari... Ya silakan Mas Fadil, ini pertanyaan bagus sekali nih. Saya juga ada contoh sih, waktu itu bukan di Indonesia, tapi there is an experience in one of the race in China, whereby there are like 2 or 3 African runner running right almost when they reach the finish. They give the opportunity for the local runner from China to win the race. Mungkin dari Pak Fadil dulu, and mungkin nanti saya akan nanya ke Pak KK kali. Ya, yang disampaikan oleh tadi bahwa ya memang ya kita juga bisa lihat sama-sama lah siapa pelarinya dan sesering apa dia melakukan hal itu ketika sesuai dengan regulasi. Menurut saya ketika dia tidak melanggar regulasi yang ada, tetapi ketika kita dilihat melalui etika, maka itu tidak beretika gitu. Dalam artian gini, ya mungkin dalam tanda kutip ada unfair play-nya tuh dalam artian dia berdiskusi pasti dengan pelari satunya gitu, seperti itu. Tetapi ya bisa diberikan teguran untuk event-event berikutnya kepada atlet tersebut. Itu sih Mas. Okay, thank you, KK. I think the question is, what's your view or the federation view if there is a runner who quote unquote, perhaps the reason is they are being friendly with one another, but and pass the finish line together. But I remember that there is one race in China whereby one local runner were given the opportunity by quote unquote the other African runner. I know that event well. I know that. And last CAA, Chinese Athletic Association, void that result. The result is not counted. And then the organizer was wanted. And then they have a penalty, maybe considered for later application for competition. So China do not believe in this. Even the rules is not mentioned very clearly on that. But this is a matter of sportsmanship and integrity to have a fair competition, fair result. Therefore, the result was void. So the result was void. I remember because the local runner, this Chinese runner, he was sponsored by the event, right? So I think they are really hope that there is a local runner who win the race, right? Oh silakan Pak. Did you say that the Chinese athletics punish not only the athletes but also the organizer? Yes. Is it correct? To my understanding, they keep them warning.
because they know that this runner was sponsored by someone, and then the invited runner deliberately help him to have good results and then let him to finish first. This is not a good sportsmanship. Oke, thank you. Oke, saya akan kasih kesempatan kepada satu petanya. Kalau masih ada yang mau tanya, oh ini Mas Iye, silakan Mas Iye. Oke, selamat sore. Saya Iye dari Indores. Mau nanya ke Mas Fadil. Tadi diinformasikan bahwa membantu pelari lain ya di satu perlombaan itu tuh merupakan pelanggaran ya. Nah ini apakah berlaku hanya untuk kegiatan maraton elit saja, ataukah maraton yang Mas partisipan seperti ini berlaku juga? Karena kan dengan misalnya JRF 27.000 pelari gitu kan. Nah mungkin kemungkinan besar ada aja tuh pelari master mungkin ya yang dapat bantuan dari pelari lain atau mungkin dari luar lah, dari luar lintasan, mungkin dari pelatihnya atau mungkin dari pengunjung. Nah itu bagaimana memonitor hal seperti itu? Itu satu. Kedua, terkait dengan masalah tadi yang juara bersama ya, pegangan tangan pada saat finish gitu. Nah kebetulan saya juga di wasit juga tapi di triathlon gitu ya. Nah itu kalau di peraturan triathlon, kalau juara bersama gitu, itu otomatis diskualifikasi buat dua atlet tersebut. Nah apakah ini berlaku juga di atletik atau tidak? Terima kasih. Mas Fadil dulu boleh jawab atau mau langsung Keke dulu? Oke, Mas Fadil dulu, oke. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Iye, saya suka sapa beliau bahwa terkait water station juga tadi belum menjadi announcement bahwa terkait penempatan. Ini saya share dulu terkait penempatan meja dan sebagainya itu masih banyak yang menempatkannya itu di dalam jalur. Nah itu diharapkan ke depannya kita memperbaiki apa yang harus ditingkatkan bahwa menaruhnya baik itu tumpukan kartonnya maupun tempat sampah dan mejanya itu adalah di luar dari rute yang ada. Nah itu masih banyak tuh. Terus berikutnya terkait pertanyaan, kita kan tidak memonitor secara keseluruhan lah, apalagi maraton terutama untuk yang jumlahnya besar seperti itu. Mungkin itu kan ketika itu ada, ini berbicara tentang event yang skalanya besar lah, event-event yang ya mungkin kayak JRF segala macam, itu kita tempatkan ada juri atau ada petugas pengawas di water station. Itu menjadi catatan-catatan mereka yang bertugas, nomor berapa nih yang diberikan bantuan gitu. Kemudian kita di finish itu kan ada yang namanya potential winner segala macam. Nah itu menjadi catatan kita apakah ada semacam kayak laporan segala macam nantinya untuk ditindaklanjuti kepada technical delegate seperti itu sih. Thank you. Ini saya mau nanya sama Keke untuk meneruskan pertanyaan Mas Iye tadi. I think this is the last question. Pak Fadil already provide his response. What's the consequences in big race like this? Perhaps for elite runners, it would be easy to identify if a runner finish being assisted by someone, a joint finish like what happened in China. But what about for another category, for example like master category, which perhaps it would be more difficult to be identified because they finish together with other races.
what's the rules under the World Athletic for this kind of condition? This is not the elite, but for the additional category for more recreational runner. Does it supposed to be strict to follow the regulation under the World Athletic, or is it possible for the race organizer to be more flexible to to tolerate this kind of activity during a race? Pak Ye, he come from the triathlon background. He is also a referee in triathletes, and under the triathlete rules, it is prohibited that kind of activity. But what about in runners like running Actually, event? now World Athletic make quite clear, The organizer must identify which is the main race. The main race, which with prize money, you have to follow strictly all the technical rules and inspection. If your organizer have this race for age group, also provide prize money, you said this is an elite race, even they are not elite, but in the 65 category or 45 category, you make it as a legal one, you have the responsibility to make it serious. But if you said this is the challenge race, we follow this race, and for the other race is fun run, then you don't have the need to follow those runners' position. So it's the organizer to determine which race is official, which race is main race, including the age group. So again, if it is the official, you have the responsibility to catch the right winners. Thank you. It's very clear. Pak Ye, I think jawabannya kalau dari kacamata World Athletic udah clear ya. Jadi kalau memang ada aturan yang ada hadiahnya dan itu dianggap sebagai main kategori, maka itu aturannya mesti strict. Termasuk kayak yang finish bersama tadi. Cuman memang monitoringnya memang nggak gampang. Mungkin kalau saya bisa summary-kan itu. Oke. Ini saya tadi udah dikasih reminder dari Bapak yang di depan ini bahwa waktunya udah lewat 4 menit. Udah ngelewatin, kalau istilahnya lomba maraton tuh udah lewat COT sebenarnya nih, jadi nggak baik. Jadi mau nggak mau saya mesti tutup dan saya akan ucapkan terima kasih kepada Pak Doni atasnya. Keke, many thanks for your guidance. Okay, once again. Just one more remark before the end. Yeah, please. I just share to you there are 4 key elements to make an event success. 4 key elements. Number 1, planning. Planning on every aspect. Technical or sponsor or expo, you must have planning. Second thing is you have to build a good team. Teamwork. You have a good team that harmony to each other and enjoy the achievement. If you have a team have all the conflict, it's difficult to have a good event. Number 3, support by the authority, by the government. Road culture, some resources given to you in terms of money or whatever. And last one, of course, again, is resources, money from the sponsor. Make sure if you have more resources, you can have a lot of expenditure to upgrade your event. This is my experience. Thank you for the tip. It's very useful for us. Dr. Wawan, Pak Wawan, terima kasih atas insight-insightnya yang menarik. Dan Pak Fadil, makasih juga udah kasih trivia-trivia yang mungkin saya juga baru ada yang dengar tadi dan itu sangat berguna. Dan mungkin ada ilmu-ilmu yang teman-teman tahu yang mungkin belum sempat diungkapkan ke sini. Mudah-mudahan itu kita bisa, forum seperti ini bisa kita adakan dari waktu ke waktu. Tujuannya bukan apa-apa, kita pengen semua lomba itu kualitasnya makin meningkat. Ya, jadi kalau balik lagi ke tema utama kita, meningkatkan quality lomba itu adalah key agar industri lomba lari di Indonesia berkembang. Mudah-mudahan kita semua bisa saling meningkatkan kualitas lomba di Indonesia. Ya, ini satu message dari PB PASI ke semuanya ya. Jadi kalau kita bikin lomba bagus itu satu Indonesia juga ngerasain. Tapi ada satu lomba yang kualitinya nggak bagus, itu kalau ada peserta asing yang ikutan lomba di Indonesia bisa ngecap semua lomba itu jadi nggak bagus di Indonesia. Makanya kita mesti sama-sama berusaha biar lomba lari di Indonesia itu kualitinya makin bagus. Oke, itu terima kasih. Saya sebagai dari tim PB PASI mau ucapkan terima kasih. Kita juga makasih atas
Pak Doni, kembali kepada para panelis, kepada para moderator yang sebelum-sebelumnya, termasuk juga dari klub yang udah ngebantu nge-host event ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Thank you so much, Mr. Satyo Haryo. Now I would like to invite Mr. Tigor Tanjung to present the plaque to the panelists and the moderator. First, Doni Cahyadi Karta, Race Director of Jakarta Running Festival. Teman-teman, saya mau mengambil kesempatan sedikit. PB PASI ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada klub KLAB karena berkat mereka jugalah IRRS yang pertama ini bisa terselenggara dan semoga semuanya menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Next, Mr. Pan Ki, Chairman of Technical Committee, Asian Athletics Association. Next, Dr. Wawan Budi Susilo, Chairman of Medical and Anti-Doping Commission of Indonesia Athletics Federation. And the last, Mr. Arif Fadil, National Technical Official. Everyone, let's take a photo together. Thank you very much. Mumpung banyak organizer races di Indonesia, mau foto bareng boleh nggak pada ke depan? Yuk rame-rame nih, Mas Iye, Mas Aswito, itu yang belakang, Oki segala, Rifa, hah? Oh gitu, gampangan gitu, nggak kelihatan ininya. Ini nggak apa-apa nih, pas gede ada yang atas bawah juga, asal rame-rame aja. Yuk semua, ini soalnya Pak Doni mau siap-siap bikin briefing buat elit nih. Once more. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Thank you. Langsung aja.
Ladies and gentlemen, on behalf of PB PASI, I would like to appreciate all of you who participate in this event. I'm Avina, I would like to take my leave. Thank you so much and see you next time. Have a good evening.